নমস্কার, আমি সোনালী। আজ অনুভবের লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে জয়েন হন, তারপর আজকের কালেকশন দেখা শুরু করব। আজ আমাদের জন্য খুব খুশির দিন। আজকে আমাদের দোকানে 22 বছর পূর্তি হলো। 2000-এ আমাদের এই দোকান শুরু হয়েছিল। আজ আমাদের এই রথযাত্রার দিনে 22 বছর পূর্তি হলো। আপনাদের সকলকে হ্যাপি রথযাত্রা। হাই অনিতা। হ্যালো। আর অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা প্লিজ কেউ একটু কমেন্টে জানাবেন, অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা। আজ আমাদের 22 বছর পূর্তি হলো আমাদের দোকানের। আর আমাদের সব 2000-এ হয়েছিল, আজ 22 বছর পূর্তি হলো রথের দিনে। এই মানে সোজা রথের দিনে আমাদের দোকানের ওপেনিং হয়েছিল 2000 সালে। আর 2020-তে আমাদের পেজের ওপেনিং হয়েছিল। নবনীতা গিরি বলছেন হাই। হ্যালো। চন্দ্রা ব্যানার্জি বলছেন হাই। হ্যালো। আপনারা তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে জয়েন হন, তারপর আজকের কালেকশন দেখা আমরা শুরু করবো। আর খুব ইউনিক কালেকশন আছে, খুব সুন্দর কাঞ্জিভারমের একদম হায়ার রেঞ্জের যেসব শাড়ি সেগুলো থাকবে, কারণ আজকে থাকছে ফ্ল্যাট 10% অফ। আজ আমি আমার কোনো লাভ লোকসান দেখছি না, যেটা আমি কোনোদিন দিতে পারিনি, দিইনি। আজ সেই অফার থাকছে আপনাদের জন্য। যে কোনো শাড়ির প্রাইসের উপর ফ্ল্যাট 10% অফ থাকবে। ফ্ল্যাট 10% অফ আজকের জন্য, 24 ঘন্টার জন্য এই অফারটা থাকবে। থ্যাংক ইউ। আজকের অফারটা থাকবে 24 আওয়ার্সের জন্য। আজকে এই রাত্রে থেকে কালকে সন্ধ্যে রাত্রি পর্যন্ত আপনারা বুকিং করবেন, আর বুকিং এর যে পেমেন্ট মেথড সেটা ক্লিয়ার করবেন। যদি ইএমআই হয় বুকিং অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনারা বুকিং করবেন, আর যদি প্রিপেড হয় আপনারা প্রিপেড হলেও চলবে, সিওডি হলেও সেটা হবে। প্রত্যেকটা অফারের মানে প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথডের উপর এই অফারটা অ্যাপ্লাই হবে। আপনারা 24 ঘন্টার ভেতরে পেমেন্ট মেথডটা ক্লিয়ার করে দেবেন যে কোন পেমেন্ট মেথডে নিতে চাইছেন। আপনারা তাড়াতাড়ি আমার সাথে জয়েন হতে থাকুন, তারপর আজকে কালেকশন দেখা শুরু করবো। আজ খুব ইউনিক কালেকশন। আজ কাঞ্জিভারমের একদম হায়ার রেঞ্জটা নিয়ে এসেছি, কারণ আজকে থাকছে ফ্ল্যাট 10% অফ, যেটা আমি কোনোদিন দিতে পারি না। এটা আমাদের 22 বছর পূর্তি হলো, আমাদের দোকানের 22 বছর পূর্তি হলো। 2000-এ আমাদের দোকান হয়েছিল। আমি বুকিং নাম্বারটা বলে দিই, 9635350222। এটা আমাদের বুকিং নাম্বার। আপনারা এই বুকিং নাম্বারটা সেভ করে নিন। আমি রিপিট করছি, 9635350222। এটা বুকিং নাম্বার। যারা নিউ তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, যারা নেন তারা তো জানেন। বুকিং প্রসিডিওর হচ্ছে আজকে লাইভ থেকে যে শাড়ি পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। কনফার্ম থাকলে তবেই কনফার্ম বুকিং লিখবেন। প্লিজ আমাদের রিপ্লাই ওয়েট করবেন, আমি আফটার লাইভ কনফার্মেশন দেবো। আর আমাদের পেমেন্ট মেথড হচ্ছে ফোনপে, গুগল পে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। আপনারা সিওডিতেও নিতে পারেন। সিওডি নিলে প্রোডাক্ট প্রাইসের উপর এক্সট্রা 2% সিওডি চার্জেস লাগবে। শাড়ির প্রাইস যেটা থাকবে তার উপর এক্সট্রা 2% সিওডি চার্জেস লাগবে। ওটা আমরা নিলে কুরিয়ার পার্টনার নেন। আমাদের অল ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। আপনারা ইএমআইও নিতে পারেন। ইএমআই নিলে বিলো 10,000 1 মান্থের ভেতরে পে করে, এবং 10,000 2 মান্থের ভেতরে পে করে নিতে পারেন। পে কমপ্লিট হয়ে গেলে শাড়ি শিপিং হয়ে যাবে। আর আজকের যে অফারটা থাকছে, প্রত্যেকটা যে শাড়ির প্রাইস থাকবে তারপর ফ্ল্যাট 10% অফ থাকবে। এই অফারটা থাকবে 24 ঘন্টার জন্য, আজকে সন্ধ্যে থেকে কালকে সন্ধ্যে। এর মধ্যে আপনারা বুকিং করে পেমেন্ট মেথড ক্লিয়ার করবেন, তাহলেই অফারটা অ্যাপ্লাই হবে। Your saree is beautiful. थैंक यू। Price? मेरी साड़ी का प्राइस है 22,600। ये ऑल ओवर टिश्यू साड़ी है, पूरा ऑल ओवर ये टिश्यू साड़ी है। देखिए मैं पहले दिखा देती हूँ। ये इसका पूरा पल्ला है, ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से। ये पूरा टिश्यू साड़ी है, ऑल ओवर पूरा ये ब्रोकेड में काम किया है, ऑल ओवर टिश्यू साड़ी है। ये आज मैं लेके आई हूँ। आप लोग बोलिए कैसा कलर क्या देखना चाहता है, मैं दिखाऊंगी। मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट में पूरा कर सकूं। EMI ডিসকাউন্ট अवेलेबल? হ্যাঁ, ইএমআই ও ডিসকাউন্ট অ্যাভেলেবেল, কিন্তু ইএমআই এর জন্য আপনাদেরকে 24 ঘন্টার ভেতরে শাড়ির যে 30% সেটা বুকিং অ্যামাউন্ট হিসাবে দিয়ে আপনাদেরকে বুকিং করতে হবে, তাহলেই অফারটা অ্যাপ্লাই হবে। খুব সুন্দর তোমার শাড়িটা, অমৃতা। থ্যাংক ইউ। এটা ডিসপ্লের জন্য আছে, আপনাদের পছন্দ থাকলে আপনারা স্ক্রিনশট শেয়ার করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সুপ্রীতি ভট্টাচার্য। থ্যাংক ইউ। अच्छा, इधर प्राइस থাকছে 22,650। 22,650 इसका प्राइस है। ये ग्रीन के ऊपर है, पीकॉक ग्रीन जैसे इसका कलर है। पहले मैं इसको दिखा देती हूँ। देखिए ये इसका इस तरह से बॉर्डर आएगा, अच्छे ये इस तरह से देखिए पूरा बॉर्डर है। ये ऑल ओवर इस तरह से सेल्फ डिजाइन में है। ये जब मैं
खोल दूंगी ना तो आप लोगों को लाइट की वजह से इसका रिफ्लेक्शन से पूरा डिजाइन पता नहीं चलेगा। ऐसे डिजाइन देखिए, ये ऑल ओवर इस तरह से पूरा डिजाइन है। इसको मैं दिखाती हूँ, इससे स्टार्ट करती हूँ आज का लाइव। आज के लिए सिर्फ मतलब 24 आवर्स के लिए फ्लैट 10% ऑफ। যে প্রাইসটা বলছে তার উপরে, যে প্রাইস বলছি শাড়ি তার উপর ফ্ল্যাট 10% অফ থাকবে। আর তার সাথে থাকবে আপনাদের জন্য একটা করে সারপ্রাইজ গিফট আজকের জন্য। জাস্ট এই 24 আওয়ার্সের ভেতরে আপনারা যারা বুকিং করবেন বা পেমেন্ট মেথড ক্লিয়ার করবেন বুকিং করে, তাদের জন্য এটা থাকছে राचोल। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, ये पीकॉक ग्रीन के ऊपर है। इस तरह से पूरा पल्ला आएगा। देखिए इस तरह से जरी का पूरा वीविंग है इस तरह से, और ये इसका बॉर्डर है। इस तरह से इसका बॉर्डर आएगा पूरा। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ जो हाथ में आएगा। इस तरह से इसका पूरा ब्लाउज पीस है। ये देखिए इसका बॉडी है, बॉडी का डिजाइन देखो तो आ रहा है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से पीकॉक किया हुआ, पूरा बॉडी इस तरह से पीकॉक मोटिव के ऊपर है और डिजाइन पूरा ऑल ओवर में। थैंक यू। দেখুন এইভাবে পুরো বডিটা থাকে। সিল্ক বর্ডারে কিছু দেখিও। সিল্ক বর্ডারের উপর ঠিক আছে, সিল্ক বর্ডারের উপর আছে। এইভাবে থাকবে পুরো বডি। হস্তকলা মীনাক্ষী লাইভ করুন না, সুপর্ণা বিশ্বাস। হস্তকলা করব, করার আগে পোস্ট করব। প্রাইস इस साड़ी का प्राइस है 22,650। এটা আমি দেখাচ্ছি। এটা তুমি কুচিটা দাও, একটু চটপট করবে। দেখুন এইভাবে, দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে। এগুলো খুব গর্জাস লুক দেয় আর এগুলো দারুণ, মানে এগুলো যে কতটা সুন্দর লাগবে সেটা আপনারা নিলে বুঝতে পারবেন। আমি পরে আছি, জাস্ট আইডিয়া পাবেন। আমি তো জাস্ট সিম্পলি এরকম পরেছি। আপনারা যখন এগুলো হেভি জুয়েলারির সাথে ম্যাচিং করে পরবেন তখন এটা দারুণ লুকস দেবে। দেখুন এইভাবে যাবে। আরেকটু কুচিটা এদিক থেকে দেবে। হ্যাঁ দেখুন এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। अच्छा ठीक। আচ্ছা, শাড়িগুলো খুব সুন্দর, ফাটাফাটি। থ্যাংক ইউ। দেখুন এইভাবে সত্যি শাড়িগুলো খুবই সুন্দর আর একদম মানে কালেকশন যে আজকের আছে একদম ফাটাফাটি কালেকশন। এগুলো আগে কখনো আমি দেখাইনি, ফার্স্ট আজকে লঞ্চ করলাম। আজ বার্থডের দিনে অনুভবের আজকে আমি এটা লঞ্চ করলাম। এটা টিস্যুস কাঞ্জিভারাম, অল ওভার টিস্যুতে থাকবে পুরো কাঞ্জিভারামটা। আর এটা থাকবে অল ওভার ব্রোকেডের মধ্যে পুরো কাজটা টিস্যুতে। দেখুন এইভাবে। আর প্রত্যেকটা কিন্তু সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। এগুলো পিওর সিল্কের ওপর আছে। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকে 22,650। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 22,650। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। এটা আজকের লাইভের ফার্স্ট শাড়ি। এবার একটা নেক্সট দেখাবো। এটা থাকছে ফিরোজা টাইপের কালারের মধ্যে। এটা দেখুন, এটা কপার জড়িতে আছে। এটা দেখুন, এটা থাকছে পুরো বর্ডার। এটা এইভাবে বর্ডারটা থাকবে। এটা থাকছে বডি, বডিটা অল ওভার পুরো টিস্যুজের মধ্যে থাকছে, কিন্তু প্রত্যেকটা পিওর সিল্কের ওপর। পিওর এতে সিল্কের পার্সেন্টেজ বেশি আছে তাই সিল্ক মার্ক দেওয়া যাবে। এটা প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। এইভাবে থাকছে পুরো বডিটা। এটা আমি দেখাচ্ছি। এটার প্রাইসও থাকছে 24,990। इसका प्राइस है কি বললে কিছুই টের পেলাম না। আমি চট্টোপাধ্যায় বলছেন। কি কখন এলে কি বললে কিছু টের পেলাম না। উনি লেটে জয়েন হয়েছেন। আচ্ছা, আপনি জাস্ট একটু লেট হয়ে গেল। লেট আমারও আজ হয়েছে, আজ একটু বিজি ছিলাম। এই শাড়িটা পরে আছে সেটার প্রাইস, আমি যেটা পরে আছি এটার প্রাইস থাকছে 22,650। जो मैं पहनी हुई डिस्प्ले के लिए आप इसको बुकिंग कर सकते हैं। এটা থাকছে দেখুন। আজকে আমাদের অনুভবে 22 বর্ষপূর্তি, 22 বছর বর্ষপূর্তি হলো। অনুভব 2000 সালে আমাদের শুরু হয়েছিল এই রথযাত্রার দিনে, আর 2020-তে আমাদের পেজ শুরু হয়েছিল। তো আজকে আমাদের জন্য খুবই খুশির দিন। আজ আমাদের 22 বছর পূর্তি হলো অনুভবের। সেই খুশিতে আপনাদের জন্য আজ অফার থাকছে, যেটা আমি কোনোদিন দিতে পারিনি। সেটা হচ্ছে যে কোনো শাড়ির প্রাইসের উপর থাকবে ফ্ল্যাট 10% অফ।
ফ্ল্যাট 10% থাকছে 24 ঘন্টার জন্য। আপনারা বুকিং করুন, কনফার্ম থাকলে কনফার্ম বুকিং লিখবেন, আর পেমেন্ট মেথডটা 24 ঘন্টার ভেতরে ক্লিয়ার করে দেবেন। যে কোনো পেমেন্ট মেথডে অফারটা অ্যাপ্লাই হবে 24 ঘন্টার জন্য জাস্ট। এটা থাकছে देखो ये आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए ये फिरोजा कलर के ऊपर है, ये पूरा इस तरह से टिश्यूज का काम किया हुआ पूरा। देखिए ऑल ओवर इस तरह से पूरा इसका पल्ला है। इसका जो ब्लाउज पीस है बहुत ही यूनिक है। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है, ये बॉर्डर है और ब्लाउज पीस में इस तरह से पूरा ऑल ओवर ब्रोकेड का काम किया हुआ है, इसीलिए इसका प्राइस रेंज थोड़ा हाई है। ये देखिए ऑल ओवर पूरा ब्रोकेड का काम किया हुआ है। ये इसके अपर का बॉर्डर है। ये देखिए इसका बॉडी है, बॉडी इस तरह से आएगा। पूरा काम देखिए जस्ट इसका नीट एंड क्लीन इसका काम है, एकदम একদম সূক্ষ্ম বারিক কাজের মধ্যে থাকছে। পুরো কাজটা জাস্ট দেখুন কতটা সুন্দর, অসাধারণ। বলছে অনুভবের 22 বছর পূর্তিতে কি সব শাড়ি 22,000-এর উপরে? না 22,000-এর নিচেও শাড়ি আছে, দেখাবো সঙ্গে থাকবে। ফ্ল্যাট 10% সব শাড়ির উপর ফ্ল্যাট 10% অফ থাকবে। যেহেতু আজ ফ্ল্যাট 10% অফ প্রত্যেকটা শাড়ির প্রাইসের ওপর, তাই আজকে একটু কস্টলি শাড়িগুলো আজ নিচ্ছি যাতে আপনাদের মানে অফারটা আপনাদের সুবিধা হয়। এটা থাকছে দেখুন, এটা পুরো এইভাবে পুরো बॉडीটা এইভাবে इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। देखिए टिश्यूज के ऊपर ये इसका बॉर्डर है। এটা থাকছে बॉर्डर, बॉर्डर देखिए कितना सुंदर प्रोमिनेंट है। কাজগুলো দেখুন কতটা সূক্ষ্ম আর সুন্দর। ये হ্যান্ড উইভেন है। জাস্ট এটা সেকেন্ড শাড়ি, এর আগে একটা দেখিয়েছি। না দামি আছে, মিডিয়াম রেঞ্জেরও আছে। আপনারা যদি কম দামি দেখতে চাইছেন বলুন, তাও দেখাবো আমি। আপনারা কি দেখতে চাইছেন আপনারা বলুন, আপনারা যা দেখতে চাইবেন আমি সেটাই দেখাবো। আপনারা কি প্রাইস রেঞ্জে দেখতে চাইছেন, হায়ার রেঞ্জগুলো দেখায়, কারণ আজকে 10% ফ্ল্যাট অফ আছে তো আপনাদের সুবিধা হবে। আর তারপরে আপনারা যেটা দেখতে চাইবেন আপনি আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট পুরো করার অবশ্যই চেষ্টা করবো। আপনারা জাস্ট বলুন, প্রত্যেকটাই অ্যাভেলেবেল আছে। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা কুচি দাও। সুন্দর শাড়িগুলো। থ্যাংক ইউ। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় বলছে না না মজা করে বললাম। না বুঝতে পারছি আমি, আপনি মজা করে বললেন। আজকে 22,000-এর উপরে তো আছেই, কারণ যেহেতু ফ্ল্যাট 10%, এটা একটা হিউজ অফার। আমি কোনোদিন দিতে পারি না। আজ আমি আমার লাভ লোকসান কিচ্ছু না দেখেই অফারটা দিচ্ছি। জাস্ট আপনাদের জন্য 24 আওয়ার্সের জন্য থাকবে। তা আপনারা বলুন কিরকম দেখতে চাইছেন, আমি দেখাবো। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা এইভাবে থাকবে। কতটা সুন্দর দেখুন, প্রত্যেকটা কিন্তু সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা। এগুলো অল ওভার कांजीवरम পুরো ঠিক আসছে, দেখো তো আসছে। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 24,990। 24,990 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। কম রেঞ্জের গুলো দেখালে হ্যাঁ কম রেঞ্জের গুলো দেখাবো। আগে হায়ার রেঞ্জ থেকে শুরু করেছি, দেখিয়ে নি, তারপর কম রেঞ্জের শাড়ির কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না, খুব ভালো কোয়ালিটি। नवनीता गिरी, थैंक यू। प्लीज आप मेरे पेज पे भी थोड़ा रिव्यू दीजिएगा। देखो এইভাবে থাকছে লুকসটা। এবার একটা দেখাচ্ছি পার্পলের ওপর। দেখুন এটা থাকছে এইভাবে, এটা থাকছে বর্ডার, এটা এইভাবে বর্ডারটা, এটা থাকছে পুরো বডিটা অল ওভার পুরো টিস্যুজের মধ্যে কাজ করা। এটার প্রাইস থাকছে 22,650। 22,650 इसका प्राइस है। ये पर्पल के ऊपर है, एकदम पर्पल कलर है। প্রত্যেকটা একদম মানে অসাধারণ। মানে এই কালেকশন আমি আজকে লঞ্চ করলাম, এর আগে আমি কখনো কাঞ্জিভারমের এই কালেকশন দেখাইনি। আপনারা বলুন আপনাদের কেমন লাগছে। देखो এটা থাকছে पूरा आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए एकदम पर्पल के ऊपर है, ये ब्लैक के साथ पर्पल का क्रॉस कलर है, एकदम पर्पल कलर है, डीप पर्पल कलर। ये पूरा इसका पल्ला इस तरह से आएगा। इसका जो ब्लाउज पीस है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। ये इसका ब्लाउज पीस है पर्पल के ऊपर। একটু শুরু থেকে দেবে। হ্যাঁ দেখুন এটা লুকসটা আমি দেখাচ্ছি, একদম পার্পলের উপর যাচ্ছে। এটা পুরো অল ওভার টিস্যুজের কাজ করা, পুরো অল ওভার টিস্যুজের কাজ করা, খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, খুবই কমফোর্টেবল। এগুলোর কি পার্পলটা অসম। হ্যাঁ খুবই সুন্দর। এটা মানে
বলা যাবে না কতটা সুন্দর, মানে আপনারা নেন, আপনারা বলবেন, আর আপনারা যে এই শাড়িগুলো পুজোতে পরবেন অবশ্যই অবশ্যই আমাকে রিভিউ দেবেন। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে। শাড়ি তো অনেকেই দেখায়, কিন্তু তোমার শাড়ির জবাব নেই। থ্যাংক ইউ। পার্পলের প্রাইসটা? হ্যাঁ, পার্পলের প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। পার্পলের প্রাইসটা আছে 22,650। একদম গোল্ডেন কালারে কাঞ্জিভারম হবে? হ্যাঁ, গোল্ডেন কালারে কাঞ্জিভারম হবে, দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন। দেখুন এইভাবে যাবে লুকসটা। থ্যাংক ইউ। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা, একটু কাছে এইভাবে। এটা থাকছে আঁচল, এইভাবে পুরো বডি থাকবে। এগুলোর অ্যাপ্রক্স ওয়েট হচ্ছে 800 গ্রাম থেকে 900 গ্রাম। এগুলো এতটা হেভি ওয়ার্কের, A to Z ওয়ার্ক আছে। এগুলো কিন্তু খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, খুবই কমফোর্টেবল, কারণ এগুলো পিওর সিল্কের উপর, এগুলো পিওরের উপর আছে। সোনালি, আমি তোমার ভাইয়ের হাতে শাড়িটা দেখিয়েছিলাম, সেরকম আছে? আছে, আপনি সঙ্গে থাকবেন, দেখাবো। আজকে দেখুন প্রচুর ভ্যারাইটি আছে। আপনি তো ভাইয়ের হাতের একটা শাড়ি দেখিয়েছেন, আমি আপনাকে আজকে ভ্যারাইটি দেখাচ্ছি, আপনি দেখুন, আশা করি আপনার ভালো লাগবে। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকে 22,650। बुकिंग এর জন্য स्क्रीनशॉट নিয়ে নিতে পারেন। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। দেখি, মজুমদার বলছেন পুরো গোল্ডেন কাঞ্জিভারম হবে? হ্যাঁ হবে, দেখাচ্ছি। আই ডি লুকিং গর্জিয়াস নিতু। থ্যাংক ইউ। ইপসিতা চক্রবর্তী বলছেন একদম রেখা পাই। এগুলো পুরো স্টার লুক দেয়। এই যে শাড়িগুলো দেখাচ্ছি না, এগুলো পুরো আপনাদেরকে স্টার লুক দেবে। নবনীতা গিরি বলছেন শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, গোল্ডেনের মধ্যে চাইছিলেন, এটা দেখাচ্ছি। দেখুন গোল্ডেনের মধ্যে পুরো অল ওভার টিস্যুজের কাজ করা। জানি না আমি ডিজাইনটা কতটা আছে, এটা কিন্তু খুবই শোভা, সফিস্টিকেটেড। এটা একদম মানে এটা গোল্ডেন পুরো। দেখুন এর বর্ডার থাকছে, এটা থাকছে বডি। গোল্ডেনের মধ্যে চাইছিলেন, এটার প্রাইসও থাকছে 22,650। এটা কিন্তু অল ওভার টিস্যুজের থাকছে আর পুরো গোল্ডেনের মধ্যে থাকছে। ইঞ্চি পারে সিল্ক দেখান। ইঞ্চি পারে সিল্ক কাজ নেই, আর যেহেতু মানে অনুভবের 22 বছর বর্ষপূর্তি, সেই হিসেবে আজকে আমি কাঞ্জিভারমের একটা নিউ টিস্যু কাঞ্জিভারম লঞ্চ করলাম। দেখুন এটা অল ওভার গোল্ডেনের মধ্যে, মানে এটার কোনো তুলনা হবে না। এগুলো আপনারা পড়ুন, এগুলো আপনাদেরকে স্টার লুক দেবে। দেখুন এটা থাকছে আঁচল, ইসকা পুরা দেখো তো ঠিক আসছে। এটা देखो ये पूरा आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए ये एकदम गोल्डन के ऊपर है, गोल्डन के ऊपर गोल्डन जरी का काम किया हुआ है। ये पूरा एकदम फाइन गोल्डन जरी का काम किया। ये इतना हेवी वर्क है, फिर भी इसका वेट 800 से 900 ग्राम है। ये क्योंकि ये प्योर सिल्क के ऊपर है, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है। ये देखिए इसका बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका पूरा देखिए बॉडी आएगा इस तरह से। देखो तो ठीक आसছে, इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। देखिए ये ऑल ओवर पूरा इस तरह से टिश्यूज के ऊपर है, गोल्डन के ऊपर, और इस तरह से ऑल ओवर पूरा एक डिजाइन है, पूरा फ्लावर मोटिव डिजाइन है। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है जो पूरा टिश्यूज के ऊपर है। इसमें भी पूरा ऑल ओवर ब्रोकेड का काम किया हुआ है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर, ये क्लासी लुक देता है, एकदम स्टार लुक देगा। जैसे हमारे जो स्टार होते हैं, विद्या बालन जी, रेखा जी, वो लोग जो पहनते हैं, देखिए इसी तरह का वो साड़ी होता है। वो स्टार लुक का साड़ी मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो टिश्यूज कांजीवरम में ऑल ओवर में जो आज मैंने लॉन्च किया है। देखो এটা থাকছে এইভাবে, इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। देखो ठीक আসছে, इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। গোল্ডেন কাঞ্জিপুরমটা সৃজয় মজুমদার, দারুণ। থ্যাংক ইউ। সত্যি এটা আপনাদেরকে স্টার লুক দেবে। আপনারা নেন, আপনারা বলো। আমি তো সবসময় বলি আমার কালেকশন মানে এটা ভালো, ওটা ভালো, সেটা ভালো, কিন্তু এটা তো বড় কথা না যে আমি আমার কালেকশন সুন্দর বলবো। আপনারা বলবেন যে শাড়িগুলো কেমন, কি রকম হয়েছে, কোয়ালিটি কেমন, আপনারা বলবেন আমাকে। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকে 22,650। इसका प्राइस है 22,650। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। ये इसका इस तरह से स्प्लिट्स आएगा। देखिए पूरा ये गोल्डन के ऊपर है। इसका मैं देखिए ये पूरा पल्ला है इस तरह से। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा चुकी हूँ। इस तरह से इसका ब्लाउज पीस है। ये एकदम स्टार लुक देगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। আচ্ছা মামুনদি যেটা বলছিলেন সেটা আমি দেখাচ্ছি।
দেখুন এই টাইপের কাঞ্জিভারম আপনি বলছেন, এটা পিচ কালারের ऊपर আছে, পিच पिंकेर ऊपर আছে। এটা থাকছে পুরো এর बॉर्डर। ये देखिए इसका पूरा बॉर्डर है, ये 24,990 का है। ये इसका पूरा बॉडी है, इस तरह से देखिए पूरा ऑल ओवर बॉडी इस तरह से मोटिव में फ्लावर मोटिव। इसका एक कलर मैं दिखा चुकी हूँ जो फिरोजा कलर है, ये स्ट्रॉबेरी पिंक के ऊपर है, ये ऑल ओवर टिश्यूज के ऊपर है ये, लेकिन सिल्क मार्क सर्टिफाइड है हर साड़ी, क्योंकि ये प्योर सिल्क के ऊपर है इसलिए इसका वेट भी ज्यादा नहीं है। इसका वेट 800 से 900 ग्राम जैसा होगा। ये ऑल ओवर ब्रोकेड पूरा काम किया हुआ है, टिश्यूज का पूरा काम किया हुआ है, लेकिन इसका वेट ज्यादा नहीं है। ये देखिए इसका पूरा ये पल्ला आएगा। মামুনদি এই ধরনের শাড়িটা আপনি বলছিলেন সম্ভবত আপনি পিঙ্ক কালার পাঠিয়েছিলেন, এটা পিচ কালারের উপর আছে, পিচ पिंक। এটা থাকছে পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए इस तरह से। इसका प्राइस इसीलिए हाई है क्योंकि इसका जो ब्लाउज पीस है ये देखिए कितना सुंदर है, एकदम ऑल ओवर ब्रोकेड में पूरा ब्लाउज है। ये टिश्यूज में ये इसका पूरा बॉर्डर है और ये देखिए ये इसका पूरा बॉडी आएगा, ये ब्लाउज पीस का पूरा बॉडी आएगा। ये देखिए इसका ये साड़ी का बॉडी है, इस तरह से पूरा बॉडी में फ्लावर मोटिव काम किया हुआ है। ये देखिए पूरा बॉडी इस तरह से रहेगा, देखो ना ठीक आछे, ठीक আছে টোটাল इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। ये अपर का बॉर्डर है, ये इस तरह से लोअर का बॉर्डर है। आपके साड़ी का प्राइस दी नीतू सिंह। मेरी साड़ी का प्राइस है 22,650। ये डिस्प्ले के लिए अगर आपको पसंद है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। इसका ब्लाउज पीस मैं कटिंग करके रखी हूँ, जितना ब्लाउज पीस है जैसे जहाँ से मार्जिन दिया रहता है वहां से मैंने कटिंग किया है। ये देखिए मार्जिन दिया हुआ, हर साड़ी में इस तरह से मार्जिन दिया हुआ, मार्जिन से आप कट कीजिएगा तो वहीं से कट किया हुआ है। मेरा जो साड़ी है वो भी वहीं से कट करके मैंने पहना है डिस्प्ले के लिए। देखिए ये पीच पिंक कलर के ऊपर है। মামুনদি দেখুন যে ধরনের শাড়িটা আপনি বলছিলেন পিঙ্কের উপর আপনি সম্ভবত পাঠিয়েছিলেন, এটা পিচ পিঙ্কের উপর থাকছে, এইভাবে থাকছে। দেখুন এটা আজ যেহেতু অনুভবের 22 বছর বর্ষপূর্তি, সেই উপলক্ষে আমরা আজকে যে কোনো শাড়ির যে প্রাইস থাকবে তার উপর ফ্ল্যাট 10% অফ দিচ্ছি। এই অফারটা থাকবে 24 ঘন্টার জন্য। আপনারা আজকে বুক করুন, কালকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অফারটা থাকবে। আপনারা বুকিং অ্যামাউন্ট ক্লিয়ার করে দেবেন, মানে ইএমআই হলেও হবে, সিওডি হলেও হবে, প্রিপেড হলেও হবে, প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথডে অফারটা অ্যাপ্লাই হবে। দেখুন এইভাবে থাকছে এর লুকসটা, इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से अच्छा ठीक। अच्छा इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। শাড়িটা আরো ডিপ গোল্ডেন ছিল, তোমার গোল্ডেন শাড়িটা আরো ডিপ গোল্ডেন ছিল। আমি যে গোল্ডেন শাড়িটা বুঝতে পারলাম না, যেটা আমি সে একবার আগে গোল্ডেন পরেছিলাম ওটা এই কালার, এই কালারই ওটাও। আপনারা তো নিয়েছেন, মামুন দিদিও নিয়েছেন, মামুন দিদি যদি থাকেন বলুন। এই গোল্ডেন কালারই ছিল সেম, এটা থাকছে এইভাবে লুকসটা, এইভাবে। হ্যাঁ এইরকম মামুনি বললেন, হ্যাঁ এই কালারই ছিল ওটাও। লাইটের রিফ্লেকশনের সময় একটু স্লাইট ডিফারেন্স হয়, লাইটের রিফ্লেকশনের জন্য হয়তো এটা একটু লাইট কালার লাগছে, সেম কালার ছিল। এটার প্রাইস থাকছে 24,990। इसका प्राइस है 24,990। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। এবার একটা দেখাচ্ছি রেডের ওপর, জাস্ট কালার দেখুন আর ডিজাইন গুলো দেখুন আপনারা। आज অনুভবের বার্থডে দিনে আমি এটা आज लॉन्च করলাম, টিস্যুস कांजीवरम। এটা থাকছে পুরো বর্ডার, ये देखिए इसका बॉर्डर है एकदम रेड के ऊपर। ब्राइडल के लिए बहुत ही सुंदर है, बेनारसी की जगह ये आप पहन सकते हैं, एकदम ब्राइडल लुक देगा। लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, और कोई ब्लैक का टच नहीं है। ये देखिए इसका ये बॉडी है, इस तरह से ये इसका बॉडी है पूरा रेड के ऊपर, पूरा गोल्डन जरी का काम किया हुआ टिश्यूज का ऑल ओवर। देखिए इसका प्राइस है 22,650। 22,650 इसका प्राइस है। আগে পিওর গোল্ডেনটা কত প্রাইস বললে? এই যেটা পিওর গোল্ডেন দেখালাম, যে পিওর গোল্ডেনটা আজ দেখালাম সেটার প্রাইস বলছেন? ওটারই বলছি। হ্যাঁ দেখে বলে দিচ্ছি, 22,650। যে গোল্ডেনটা দেখালাম 22,650।
देखिए ये इसका रेड के ऊपर पूरा पल्ला है। देखिए ब्राइडल को कितना सुंदर लगेगा, या फिर ब्राइडल के पास जो घर के लोग होते हैं वो भी पहन सकते हैं। एकदम गॉर्जियस साड़ी है रेड के ऊपर, और रेड बहुत लोगों का फेवरेट कलर भी है। इस तरह से देखिए इसका पूरा पल्ला आएगा। ये रेड के ऊपर पूरा गोल्डन जरी का काम किया हुआ है, एकदम फाइन गोल्डन जरी কারুকার্য। কেউ ব্রাইট কালার যদি নিতে চান এটা নিতে পারেন, এটা খুব সুন্দর একদম ब्राइट कलर। এটা থাকছে এর পুরো बॉर्डर, ये इसका पूरा बॉर्डर है। ये देखिए बॉडी है पूरा रेड के ऊपर। ये इतना हेवी वर्क का है, फिर भी इसका वेट 800 ग्राम है। इस तरह से पूरा बॉडी आएगा, पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। देखिए बर्ड मोटिव किया हुआ है और फ्लावर है। इस तरह से इसके लोअर का बॉर्डर है। कुछ दाओ तुम्हें, ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है। ये इसमें बॉर्डर दिया, प्लेन के ऊपर ब्लाउज पीस है। इसका प्राइस है 22,650। 22,650 इसका प्राइस है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। देखिए ये रेड के साथ आप पहनिए और इसके साथ गॉर्जियस ज्वेलरी पहनिए, बहुत ही सुंदर रहेगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा पल्ला आएगा, ये इसका पूरा बॉडी है, और इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से देखिए रेड के ऊपर पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ है। ये इतना हेवी वर्क है, फिर भी लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है, और प्योर सिल्क के ऊपर है, इसीलिए लाइट वेट है और सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज आप कमेंट में बताइए आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट कीजिए। आज अनुभव के बर्थडे के दिन मैंने टिश्यूज कांजीवरम का लॉन्च किया है। এবার একটা দেখাচ্ছি হোয়াইটের উপর। দেখুন এটা আইভরি কালার, ये आइवरी कलर के ऊपर है। इसका प्राइस भी है 22,650। ये देखिए इसका बॉर्डर है, ये देखिए इसका बॉडी है। बॉडी इस तरह से आइवरी कलर के ऊपर पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ है। ये एकदम आइवरी कलर है। ये देखिए ये इसका पूरा একটু পরে দেবেন, আমি তো বুঝতে পারবো না। ये इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আইভরি পিঙ্কের উপর। এটা একটা পিঙ্কের টোন আছে, আইভরি কালার কিন্তু একটা পিঙ্কের টোন আছে। ব্লাউজ পিসটা যখন দেখাবো বুঝতে পারবে। পাখিটা অন্য কালারে আছে, পাখিটা অন্য কালারে আমি দেখে নিচ্ছি। পাখিটা অন্য কালারে আছে, ব্ল্যাক এন্ড কপারে আছে, ব্ল্যাক এন্ড কপারে আছে। দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন, দেখাবো, এরপরই দেখাবো। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए ये ऑफ वाइट मतलब आइवरी कलर, पिंक के साथ अगर आइवरी को क्रॉस किया जाए जो कलर आता है ये वो कलर है। एक पिंकी स्टोन है आइवरी में। ये इसका पूरा पल्ला आएगा। ये इस तरह से इसका पूरा बॉर्डर है। ये थैंक यू। এই শাড়িগুলো সত্যি খুবই সুন্দর, দারুণ শাড়ি, অসাধারণ। মানে এই কালেকশন বলা যাবে না, আর এই কালেকশন আমি মানে সবসময় পাইও না। এটা থাকছে এর পুরো बॉडीटा। ये इसका पूरा बॉडी है। देखिए इस तरह से ये आइवरी पिंक के ऊपर है, ये आइवरी कलर है। मैं ब्लाउज पीस जब दिखाऊंगी आप कलर देख लीजिएगा। ये इसका पूरा इस तरह से बॉडी आएगा। ये देखिए इसका बॉर्डर है। देखिए ये आइवरी कलर है, बस पिंक का एक टच है। ये इसका ब्लाउज पीस है। देखिए इसका कलर जो है आइवरी कलर है, लेकिन पिंकी से एक टच है, एकदम आइवरी कलर है। ये इसका बॉर्डर है। इसका लुक्स में दिखाती हूँ। ये एकदम आपको स्टार लुक देगा, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी है। इसका अप्रोक्स वेट, इसका वेट तो और भी कम होगा, ये और भी लाइट वेट है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से ये 750 ग्राम 700 ग्राम जैसा इसका वेट है। इस तरह से इसका पूरा देखिए। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 22,650।
650। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। বুকিং যদি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন, এটার প্রাইস থাকছে 22,650। আজকে অনুভবের 22 বছর পূর্তি হিসেবে আজ আমরা ফ্ল্যাট 10% অফ দিচ্ছি শাড়ির প্রাইসের উপর। যে কোনো শাড়ি আজকের লাইভ থেকে আপনি নেন, আজকের লাইভ থেকে যে শাড়ি বুক করবেন 24 ঘন্টার ভেতরে যদি বুকিং হয়, পেমেন্ট মেথডটা ক্লিয়ার করে দেবেন, ফ্ল্যাট 10% অফ থাকবে 24 ঘন্টার জন্য। পেমেন্ট মেথডটা 24 ঘন্টার ভেতরে ক্লিয়ার করে দেবেন। যে কোন পেমেন্ট মেথডে নিতে চান, আপনি যদি ইএমআই নিতে চান তাও কোনো অসুবিধা নেই, আপনি বুকিং অ্যামাউন্ট দিয়ে পেমেंट मेथड क्लियर कर देवें। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এরপরে দেখাচ্ছি ব্ল্যাক, যেটা বার্ড মোটিভটা পরলেন সেই বার্ড মোটিভের ব্ল্যাকে কপারটা দেখাচ্ছি। ওটা একটু বড় বার্ড ছিল, এটা একটু ছোট আছে। এটা থাকছে দেখুন, এটার পুরো बॉर्डर ये ब्लैक के साथ कॉपर है। देखिए ये ब्लैक के ऊपर एकदम कॉपर जरी का काम किया। ये इसका पूरा बॉर्डर है, देखो तो ठीक आसছে। ये इसका पूरा बॉर्डर आएगा। इसका प्राइस है 24,990। ये देखिए इसका पूरा बॉडी আসছে। कमेंट আসছে কিছু? মামন্দি বলছেন এটা দারুণ। थैंक यू। देखो এটা থাকছে পুরো बॉडी। ये इसका पूरा बॉडी देखिए, कॉपर इसका पूरा काम किया, ब्लैक इसका बर्ड्स है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, सेल्फ डिजाइन जैसा लग रहा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये आपको एकदम स्टार जैसा लुक देगा। जो स्टार लोग हमारे जो है होते हैं, जो रेखा जी, विद्या बानी, उन लोग जो साड़ी कैरी करते हैं, उस टाइप का साड़ी में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। অসাধারণ এটা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। थैंक यू। देखो এটা থাকছে ब्लाउज पीस। ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है, पूरा इस तरह से टिश्यूज में है, पूरा टिश्यूज में इसका ब्लाउज पीस है। এটা সিল্কের উপর, পিওর সিল্ক, তাই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, খুবই কমফোর্টেবল এগুলো। কিন্তু এগুলো এতটা কাজ আছে, এতটা ভারী ওয়ার্কের, পুরো এ টু জেড ওয়ার্কের মধ্যে, কিন্তু এগুলোর অ্যাপ্রক্স ওয়েট 700, 800, 900 গ্রাম হবে, তার বেশি হবে না, তবে 700 গ্রামের কমেও হবে না। এটা থাকছে पूरा बॉडी। ये इसका पूरा बॉडी है। देखिए इसका लुक्स में आपको दिखाती हूँ। এটা আঁচলটা দেখানো হলো না, তুমি ধরো আমি দেখিয়ে নিচ্ছি। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, इस तरह से पूरा पल्ला आएगा। पूरा देखिए ब्लैक के ऊपर कॉपर जरी का काम किया हुआ है। ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से आएगा, सेल्फ डिजाइन के ऊपर। देखिए ब्लैक के साथ कॉपर कितना सुंदर है देखिए, और काम देखिए कितना प्रोमिनेंट है, एकदम नीट एंड क्लीन। নিখুঁত কাজ। কাঞ্জিভারাম আজকে দেখাবে। মাল্টি চেক কাঞ্জিভারাম, মাল্টি চেক হায়দ্রাবাদি সিল্ক আছে আমার কাছে, আপনি যদি দেখতে চাইছেন আমি দেখিয়ে দেবো। হায়দ্রাবাদি সিল্কের উপর মাল্টি চেক আছে, কাঞ্জিভারামের উপর মাল্টি চেকটা পাইনি এবারে। মামন্দি বলছেন মাও দিদি বলে, মেয়েও দিদি বলে। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। देखो এটা থাকছে এর পুরো आंचल, इसका पल्ला है, ये इसका पूरा बॉडी है। इस तरह से पूरा ब्लैक के ऊपर कॉपर का काम किया हुआ है, और ब्लैक इसका बर्ड मोटिव है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका बॉर्डर देखिए कितना सुंदर है। পিঙ্কটা ওয়েট কত? पिंकटर वेट 800 ग्राम। এটা থাকছে পুরো এর बॉर्डर। ये देखिए इसका पूरा बॉर्डर है, देखिए कितना सुंदर और प्रोमिनेंट, एकदम नीट एंड क्लीन इसका पूरा बॉर्डर है। ये लेकिन हैंडलूम प्रोडक्शन है, ये लूम में तैयार किया गया है। ये पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है। ये साउथ के जो सिल्क होते हैं उसके ऊपर पूरा ये है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स है। চেকটা একটু দেখতে পারলে ভালো। হ্যাঁ চেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনি সঙ্গে থাকবেন দেখিয়ে দেবো। মাল্টি কালারের উপর চেকস আছে, হায়দ্রাবাদি সিল্কের উপর আছে চেকস, অনেকগুলো আছে, মাল্টি কালারের উপরও আছে, দেখিয়ে দেবো। এইভাবে থাকছে লুকসটা। কাঞ্জিভারামটা এটা দেখিয়ে নিই, তারপর দেখাচ্ছি। এই প্লিজ একটু সঙ্গে থাকবেন। এইভাবে থাকছে लुक्स। এটার প্রাইস থাকছে 24,990। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। आज जो कि मतलब फ्लैट 10% ऑफ है साड़ी प्राइस के ऊपर, इसलिए मैं हेवी रेंज का साड़ी लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। এটা থাকছে একটা
এটা দেখুন, এটার প্রাইস থাকে 23,650, 23,650 इसका प्राइस है। इसका बॉर्डर जो है रेड कॉन्ट्रास्ट में इसका बॉर्डर है। इसका जो बॉडी है देखिए इस तरह से रोज मोटिव के ऊपर है, गुलाब मोटिव के ऊपर इसका पूरा बॉडी है। ये पूरा टिश्यूज कांजीवरम में टिश्यूज के ऊपर है। পিঙ্কটার ওয়েট কত? पिंक वेट 800 ग्राम। আপনার শাড়িটার প্রাইস? मेरी साड़ी का प्राइस है 22,650। ये डिस्प्ले के लिए अगर आपको पसंद आए तो आप बुकिंग कर सकते हैं। इसका जो है इसका ब्लाउज पीस कटिंग करके रखा हुआ, मार्जिन से ही ब्लाउज पीस जितना दिया गया उतना ही कटिंग करके रखा हुआ है। ब्लाउज पीसটা রুমে আছে নিয়ে এসো তো। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, रेड के ऊपर पूरा फाइन गोल्डन जरी का पूरा वीविंग है। ये एकदम टिश्यू के ऊपर है। ये इसका बॉर्डर है एकदम चौड़ा में, कितना सुंदर देखिए बॉर्डर है। बॉर्डर एकदम प्रोमिनेंट है, नीट एंड क्लीन है देखिए। लेकिन हैंड वीवन है, हैंडलूम प्रोडक्शन है ये पूरा इस तरह से इसका बॉर्डर आएगा। ये जो अपर का बॉर्डर है और लोअर का बॉर्डर भी इसी तरह से ये इसका पूरा बॉडी आएगा। देखो ठीक আসছে, इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। কি শাড়ি এগুলো সাউথের পিওর সিল্কের উপর টিস্যুস কাঞ্জিভারম। এগুলো আজ আমি লঞ্চ করেছি অনুভবের 22 বছর পূর্তির উপলক্ষে। আমি আজ এটা লঞ্চ করলাম। এটা থাকছে, এটার পুরো बॉडीটা এইভাবে। ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से। ये देखिए पूरा इस तरह से बॉडी आएगा। ये एकदम पूरा टिश्यूज के ऊपर है, रोज मोटिव किया हुआ देखिए। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस जो है पूरा टिश्यूज के ऊपर है, रेड के साथ जरी का पूरा वीविंग है और ये इसका बॉर्डर है। आप जस्ट इमेजिनेशन कीजिए, आप जस्ट सोचिए कि इसके साथ ये ब्लाउज कैसा लगेगा। मैं इसका लुक्स दिखाती हूँ आपको। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। देखिए रेड के ऊपर इसका बॉर्डर आएगा। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है। ये ब्लाउज पीस आप जस्ट सोचिए कि इसके साथ ये ब्लाउज पीस कैसा आएगा। बहुत ही सुंदर लुक देगा। ये इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। हमारे जो स्टार्स पहनते हैं ना साड़ी, उस तरह का लुक्स इसमें आएगा। वो लोग इसी तरह का साड़ी पहनते हैं। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स इस तरह से आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 23,650, 23,650 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। आप लोग बोलिए आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है, आज का ऑफर कैसा है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा पहले मैं आपको जो आप मल्टी कलर के ऊपर चाह रहे थे वो मैं दिखा देती हूँ। जो हैदराबादी सिल्क है मल्टी कलर के ऊपर चेक्स में, वो मैं दिखा देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इंस्टेंट बुकिंग कीजिएगा क्योंकि ये सिंगल पीस ही है। ये देखिए ये हैदराबादी सिल्क के ऊपर एकदम सॉफ्ट है। इसका अप्रोक्स वेट 450-500 ग्राम जैसा होगा। इसका चेक्स में बहुत सारे हैं, मैं चेक्स में दिखाऊंगी जिस दिन हैदराबादी सिल्क दिखाऊंगी। ये जस्ट एक में शो कर देती हूँ। थैंक यू। রঞ্জিতা পল বলছেন দিদি কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখ। আপনাদের জন্যই সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে আসা, আপনাদের কি স্টার লুক দেবে। আপনারা পুজোয় পরবেন, আপনারা জাস্ট আমাকে ফটো দিয়ে রিভিউ পোস্ট করবেন। প্লিজ আপনারা আমাকে মানে এটা প্রমিস করুন যে আপনারা আমাকে রিভিউ অবশ্যই দেবেন। আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠাবেন, আমার পেজেও পোস্ট করবেন। আমি সেগুলো দেখে মানে আমার পুজো আরো যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। এটা থাকছে इधर आंचल। ये इसका पूरा रेड के ऊपर पल्ला है, नेवी ब्लू के ऊपर है, ब्लैक का कोई टच नहीं। ये नेवी ब्लू के ऊपर पूरा पल्ला है। ये देखिए अपर का जो बॉडी है ये येलो के ऊपर है। लोअर का जो बॉर्डर है ये इस तरह से मल्टी कलर्स में है, इस तरह से है मल्टी कलर्स में। इस तरह से ये आएगा और चेक्स में और भी है, मैं दिखाऊंगी। अगर टाइम मिले तो आज ही दिखा दूंगी। आप साथ रहिएगा, मैं लास्ट में दिखा दूंगी। इस तरह से इसका पूरा लोअर का पोर्शन आएगा। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। ये देखिए नेवी ब्लू के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है और ये एकदम लाइट वेट है। इसका अप्रोक्स वेट
450 ग्राम जैसा होगा, एकदम प्योर सिल्क के ऊपर है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। এইবারে পুজোর যে কালেকশন যে আসছে বা এসেছে, মানে প্রত্যেকটা কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব এইরকম ব্যাপার। অমৃতা মুখার্জি বলছেন দারুণ দারুণ। थैंक यू। এটা থাকছে पूरा आंचल, ये इसका देखिए पल्ला है, इस तरह से पूरा इसका बॉडी है, इस तरह से येलो के ऊपर, और लोअर का जो है इस तरह से मेजेंटा ग्रीन और ब्लू में है, इस तरह से। ये देखिए आपने मल्टी कलर बोला, ये जस्ट मल्टी कलर नहीं है, फिर भी इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस मैं देख के बता देती हूँ, इस बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस टैग, इसका प्राइस है 12,600, 12,600 इसका प्राइस है। 12,600 प्राइस ছিল, এটা চেষ্টা দেখালাম। এবার কয়েকটা আরো আছে, আমি টিস্যুস কাঞ্জিভারাম দেখাবো, তারপরে আমি নর্মাল কাঞ্জিভারামও কিছু দেখাবো। এটা থাকছে एंटीक टिश्यूज এর মধ্যে, ये एंटीक टिश्यूज में है। ये इसका प्राइस है 23,650, 23,650 इसका प्राइस है। और ये मीनाकरी में है। ये देखिए इसका बॉर्डर है, एकदम चौड़ा में बॉर्डर है। बॉर्डर देखिए कितना ब्रॉड है इसका। ये देखिए ये अपर का जो बॉर्डर है ये लेकिन पतला में है। না পট্টু বললে তো ওটা তো পট্টু, যেটা বর্ডার হয় সেটা তো জয়েন্ট করা, এটা পট্টু না। এই সিল্কে অল ওভার ওয়ার্ক হবে? এই সিল্কে বলতে আপনি কোনটা বলছেন? যেটা দেখালাম হায়দ্রাবাদি সিল্ক। পিঙ্কটা আমার জন্য রেখো, লাইট দেখে কনফার্ম করব, মামুদি বলছেন। আপনি লাইভটা দেখে নিয়ে ইনস্ট্যান্ট বুকিং করুন, আশা করি পেয়ে যাবেন। ওইভাবে আমি ফেসবুকে মানে এইভাবে লাইভ চলাকালীন আমি অর্ডার নিই না, আপনি প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এটা থাকছে পুরো এর বর্ডারটা, ये इसका पूरा बॉर्डर है। চৌধুরী ফ্রম নিউ দিল্লি, একজন লিখেছেন যে আমি ঋতুপর্ণা চৌধুরী ফ্রম নিউ দিল্লি। ओके, এটা থাকছে এর পুরো बॉडी, ये इसका बॉडी है, येलो के ऊपर और मीनाकरी जैसा काम किया हुआ। देखिए ये रेड, येलो के ऊपर रेड और पूरा टिश्यूज का है। और इसके अपर का बॉर्डर जो है ये पतला में है। इसका प्राइस है 23,650, 23,650 इसका प्राइस है। इसका मैं दिखाती हूँ, देखिए मतलब आज का जो कलेक्शन है ना, मतलब ये छोड़ के वो लो या वो छोड़ के ये लो, ऐसा मतलब कलेक्शन है आज का। आई टिश्यू कांजीवरम का मैंने लॉन्च किया कलेक्शन जो है, आप खुद देख ही रहे हैं। आप बोलिए कलेक्शन कैसा लग रहा है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, रेड के ऊपर इस तरह से पूरा गोल्डन जरी का काम किया है, और इस तरह से मीनाकरी है रेड का। रेड के ऊपर जरी का वीविंग है, उसके ऊपर जरी का सेल्फ डिजाइन है, और रेड इसमें मीनाकरी है। ये देखिए ये अपर का बॉर्डर आएगा, ये अपर का बॉर्डर है। দারুণ সব শাড়িগুলো। थैंक यू, एक्सीलेंट कलेक्शन मैम। थैंक यू। ये देखिए इसका पूरा ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस जो है पूरा टिश्यूज के ऊपर जरी के साथ रेड का पूरा ये वीविंग है। इसमें जरी और रेड का जो जरी का जो पूरा इसका जो बेस होता है जिसको हम टाना बोलते हैं, उसके ऊपर रेड का क्रॉस कलर है। ये पूरा इसका ब्लाउज पीस है। ये इसमें बॉर्डर है, बॉर्डर जो है इस तरह से ये हाथ में आएगा, चौड़ा में ये बॉर्डर है इस तरह से। आप बोलिए आपको कलेक्शन कैसा लग रहा है, आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप लोअर रेंज का देखना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगी। आज जो भी बोलिएगा मैं आपका रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, इसका जो है ये देखिए ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से। ये लो, इसका वेट 800 ग्राम से 850 ग्राम होगा, 850 ग्राम जैसा इसका अप्रोक्स वेट है। इस तरह से इसका पूरा देखिए ये पल्ला है, ये बॉर्डर है पूरा ये लोअर का। ये देखिए ये इसका पूरा बॉडी इस तरह से आएगा पूरा ऑल ओवर। देखिए येलो के ऊपर कितना सुंदर है, आप देखिए जस्ट मतलब आप बोलिए कैसा लग रहा है। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि लेना जरूरी है, आप बोलिए आपको कलेक्शन कैसा लग रहा है।
इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। और आप लोगों के लिए ईएमआई फैसिलिटी तो है, आज भी ईएमआई फैसिलिटी है, हर साड़ी के ऊपर ईएमआई अवेलेबल है। आप जस्ट 24 आवर्स के अंदर बुकिंग अमाउंट दे के बुकिंग को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। और आज के लाइव से जो भी साड़ी बुक कीजिएगा उसके ऊपर ऑफर रहेगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 23,650। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। রানী কালারের একটা দেখিয়েছি মনে হয়, আমি রানী কালার একটা দেখিয়েছি না? রানী কালার না, রানী কালারের মধ্যে তো পিচ কালার, পিচ রানী, এটা একটা দেখাচ্ছি ব্রাইট রানী কালারে। এটা থাকছে ব্রাইট রানী কালারের ওপর। এটার প্রাইস থাকছে 22,650। इसका प्राइस है 22,650। ये देखिए इसका बॉर्डर है। এটার ওয়েটটা দেখো তো। আজকে অনুভবের 22 বছর বর্ষপূর্তি। 2000-এ অনুভব শুরু হয়েছিল এই সোজা রথের দিনে, মানে আজ রথযাত্রার দিনে অনুভব শুরু হয়েছিল 2000 সালে। আর 2020-তে শুরু হয়েছিল আমাদের অনুভব পেজ। তো সেই উপলক্ষে আজকে আমরা ফ্ল্যাট 10% অফ দিচ্ছি। শাড়ির যে প্রাইস থাকবে তার উপর ফ্ল্যাট 10% অফ। এই অফারটা জাস্ট শুধু আজকের বুকিং এর জন্য, মানে আজকের লাইভের জন্য, আজকের লাইভে যে কালেকশন দেখানো হবে তার জন্য আজকের এই অফারটা থাকছে ফ্ল্যাট 10% অফ শাড়ির প্রাইসের ওপর। শাড়ির প্রাইসের ওপর। থ্যাংক ইউ। সরু বর্ডারে কিছু হবে? সরু বর্ডারে দেখে নিচ্ছি। এটা থাকছে দেখুন, এটা পুরো অল ওভার বডি A to Z মানে কাজের মধ্যে থাকছে, কিন্তু এটার ওয়েট থাকছে 800 গ্রাম। এটা থাকছে পুরো বর্ডার, এভাবে বর্ডারটা থাকছে। এটা একদম ব্রাইট রানী কালারের ওপর। এটা যারা ব্রাইট কালার পছন্দ করেন তারা নিতে পারেন, খুবই সুন্দর লুক দেবে। এটা থাকছে পুরো আপারের বর্ডার একদম সরুর মধ্যে। এটার অ্যাপ্রক্স ওয়েট 800 গ্রাম। এটা থাকছে देखो ये ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस है और इस तरह से इसका पूरा बॉर्डर आएगा। এটা থাকছে এর পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, ये पूरा पल्ला है, ये बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला इस तरह से आएगा एकदम रानी कलर के ऊपर, इस तरह से जरी का पूरा काम किया है। ये इसका पल्ला है, आंचल डास्ची कितना सुंदर पल्ला है, देखिए नीट एंड क्लीन एकदम प्रोमिनेंट काम है। और ये हैंड वीवन है, हाथ से किया गया, ये पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है। ये खूब सुंदर, আমার প্রিয় রং। थैंक यू। এই রানী কালারটা মানে জাস্ট অসাম, খুবই সুন্দর। এটা যে নেবে মানে আমি কি বল, যারা ব্রাইট কালার পছন্দ করেন, এই রানী রেড এই কালারগুলো বা গ্রিন যেটা দেখালাম এগুলো খুবই সুন্দর। আপনারা নেন, আপনারা বলবেন যে শাড়িটা কেমন। देखो এইভাবে থাকছে পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा चुकी हूँ, ये इसका ब्लाउज पीस है। और हर एक के ब्लाउज पीस में मार्जिन दिया और मार्जिन से कट कीजिएगा। ये देखिए ये इसका बॉडी का कलर, बॉडी देखिए इसका, ये पूरे एक कलर के ऊपर है। ये अपर का बॉर्डर है पतला में, इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। ये देखिए लोअर का बॉर्डर है इस तरह से चौड़ा में, ये इसका बॉडी आएगा। ये देखिए ये रेड और रानी का जैसा क्रॉस कलर था, ये एकदम ब्राइट रानी कलर है, ये एकदम ब्राइट रानी कलर है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से। इसको स्पीड्स देके मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से ये आएगा। इसका प्राइस है 22,650, 22,650 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुकिंग जो स्क्रीनशॉट নিতে পারেন। এটা একদম ব্রাইট রানী কালার, এটা মানে এগুলো বেনারসিকেও টেক্কা দেবে, এতটা সুন্দর। আপনারা বেনারসি বলেন, তো বেনারসি যে পিওরের উপর হয় সেটাকেও টেক্কা দেবে। অমৃতা মুখার্জি বলছেন সবথেকে বড় কথা তোমার কালার সিলেকশন খুব সুন্দর, যে এই কাজ করে সে সত্যি প্রশংসার পাত্র। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইভাবে থাকছে দেখুন এই লুকসটা, দেখুন এইভাবে। এগুলো কিন্তু পুরোটাই হ্যান্ড উইভেন, এগুলো লুমে তৈরি হয়েছে, হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন পুরোটাই। এগুলো ওই জন্য এগুলোতে মোটা সুতো পাতলা সুতো নেই, তবুও আমি বলে দিচ্ছি এগুলো থাকলে কিন্তু এগুলো মাইনার, এগুলো কিন্তু কোনো ডিফেক্ট কাউন্ট হয় না, এগুলো কোনো ডিফেক্ট না।
এটা থাকছে লুকসটা। এবার একটা দেখাবো একদম লাইট, এগুলো ব্রাইডালেও দারুণ হবে। হ্যাঁ এগুলো ব্রাইডালদের জন্য একদম কি পারফেক্ট। কালার লাবণী চুজ করে? আমার শাড়িটা অরেঞ্জ অ্যান্ড পিঙ্কের ক্রস কালার, অরেঞ্জ অ্যান্ড পিঙ্কের ক্রস কালার আমার শাড়িটা। এটার ব্লাউজ পিসটাও আছে, ব্লাউজ পিসটা দাও তো দেখিয়ে দিই। আজকে পাগল করা কালেকশন রাঙ্গিতা করো। আজকের কালেকশন পাগল করা কালেকশন এসেছি, অনুভবের 22 বছর পূর্তি হলো, সেই উপলক্ষে আজকে পাগল করা কালেকশন আপনাদের জন্য। আপনারা দেখুন কালেকশন মানে কিরকম হয়, মানে আমি যেটা বলতে মানে আজকে যে সেই খুশিতে অনুভব যে 22 বছর পূর্তি করলো আজ, সেই বর্ষ পূর্তি হিসেবে এই কালেকশন আজ আমি লঞ্চ করলাম। এটা থাকছে পুরো বর্ডারটা দেখুন, আমি যেটা পরে আছি সেটার বর্ডারটা কতটা সুন্দর আর প্রমিনেন্ট দেখুন। এটা থাকছে পুরো বডিটা পুরো থাকছে পিঙ্ক আর অরেঞ্জের ক্রস কালার, আর এটাতে মার্জিন দেওয়া ছিল, এই মার্জিন থেকে কাট করা হয়েছে। এটা একটা থাকছে দেখুন, যারা সফিস্টিকেটেড জিজ্ঞাসা করছেন আপনাদের আগের কটন ইকত শাড়ির লাইভ থেকে কি এখনো বুকিং করা যাবে? কটন ইক্কাত লাইভ শাড়িতে আগের দিনই জাস্ট হয়েছে মনে হয়, ওটা হয়েছে 29-এ, ওটার থেকে এখনো অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি বুক করতে পারেন, বুকিং হবে। এইটা দেখুন, যারা একটু মানে লাইট কালার সফট কালার পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা থাকছে দেখুন এইভাবে পুরো এর বর্ডারটা। মামুন্দি সম্ভবত এই ডিজাইনটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন পিঙ্ক কালারের মধ্যে। এটা থাকছে একদম লাইট কালার, মানে কি কালার বলবো এটা, এটা বেবি পিঙ্ক কালার, একদম বেবি পিঙ্ক। বেবি পিঙ্ক বললে যেটা একদম পিঙ্কের টাচ থাকে, সেই বেবি পিঙ্ক কালারের ওপর থাকছে। এটা থাকছে পুরো বর্ডার, দেখো তো ঠিক আসছে, এটা থাকছে পুরো বর্ডার। এটার প্রাইস থাকে 24,990। যারা একটু সফট কালার চান, একটু লাইট কালার চান, ক্লাসি লুক চান, তারা এই ধরনের গুলো আপনারা নিতে পারেন, এগুলো একদম স্টার लुक देवे। এটা থাকছে এর পুরো বডি, ये इसका पूरा बॉडी है, देखिए इस तरह से बेबी पिंक कलर के ऊपर, एकदम बेबी पिंक कलर। मेरी साड़ी का प्राइस है 22,650। डिस्प्ले के लिए अगर आपको पसंद आए तो आप बुकिंग कर सकते हैं। इसका ब्लाउज पीस मैंने दिखाया है, फिर से मैं दिखा दूंगी। ये मैंने डिस्प्ले के लिए पहना है। ये इसका पूरा देखिए पल्ला है, একদম পুরো আঁচলটা। এটা কিন্তু কপার জড়িতে আছে, এটা গোল্ডেন জড়ি না, কপার জড়ি। দেখো তো এটা কপার জড়িতে থাকছে, এটা কপার জড়িতে থাকছে বেবি পিঙ্কের উপর, একদম ইউনিক কালেকশন। কপার জড়িতে থাকছে, এটা গোল্ডেন জড়িও এতে আছে, কপার জড়িও এতে আছে। এটা থাকছে পুরো এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से पूरा मोटिव का काम किया, फ्लावर मोटिव पूरा इस तरह से इसका पल्ला आएगा। ये इसका देखिए बॉर्डर है, एकदम ब्रॉड चौड़ा में बॉर्डर है। इसमें देखिए गोल्डन जरी भी है, कॉपर जरी भी है। শাড়িগুলো অপূর্ব, শাড়িগুলো অপূর্ব। থ্যাংক ইউ, খুব মিষ্টি রং। থ্যাংক ইউ। সত্যি এটা খুব মিষ্টি রং, কালারটা খুবই মিষ্টি। এটা থাকছে হ্যালো, এটা থাকছে এর পুরো ब्लाउज पीस। ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है, पूरा ब्रोकेड में काम किया हुआ है। देखिए ब्लाउज पीस इसका पूरा ब्रोकेड में काम किया हुआ है इस तरह से। দাঁড়াও আমি ধরে দিচ্ছি তারপর দেব। এটা থাকছে ब्लाउज पीस। ये इसका ब्लाउज पीस है, पूरा इस तरह से देखिए ब्रोकेड में काम किया हुआ है टिश्यूज का। এদিক থেকে শাড়ি হবে, বালুচরি শাড়ি হবে, বালুচরি শাড়ি কিছুদিনের মধ্যে দেখানো হবে লাইভে। वेरी सोफिस्टिकेटेड साड़ी। थैंक यू। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्लासी लुक देगा। এই শাড়িটার দাম বলে দিচ্ছি। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসটা, এটা লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। ये एकदम बेबी पिंक कलर के ऊपर है, एकदम मतलब क्लासी लुक देगा ये। ये साउथ के प्योर सिल्क के ऊपर है टिश्यूज कांजीवरम, जो आज मैंने फर्स्ट लॉन्च किया है। इसका प्राइस है 24,990। 24,990 इसका प्राइस है। इस तरह से देखिए, देखिए स्प्लिट्स इस तरह से आएंगे। गोल्डन जरी বা সিলভার জরিতে নেই, গোল্ডেন জরি আর সিলভার জরিতে দেখে নিচ্ছি।
আপনি কি কালার চাইছেন? আপনি কি কালারের উপর চাইছেন বলুন, আমি দেখে নিচ্ছি, থাকলে দেখিয়ে দেবো। দেখুন এইভাবে থাকছে এটা। ऑफर तो बोल रही হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, এইভাবে থাকছে लुक्सটা। इस तरह से इसका लुक्स है, देखिए। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 24,990। ये एकदम सोफिस्टिकेटेड क्लासी लुक देगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका ब्लाउज पीस जो है पूरा टिश्यूज के ऊपर है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस 24,990। আজ আমাদের অনুভবের 22 বছর বর্ষপূর্তি হলো। আমাদের 2000 সালে অনুভব শুরু হয়েছিল এই রথযাত্রার দিনে, আর 2020-তে আমাদের শুরু হয়েছিল পেজ, অনুভবের পেজ। তো কন্টিনিউয়াসলি লাইভ হচ্ছে এই 6 থেকে 8 মাস। তার আগে কন্টিনিউয়াসলি হতো না, মাঝে মধ্যে হতো, কিন্তু শুরুটা হয়েছিল 2020-তে অনুভবের পেজে। তো সেই উপলক্ষে আজকে আমরা ফ্ল্যাট 10% অফ দিচ্ছি। শাড়ির যে প্রাইস থাকবে তার উপর ফ্ল্যাট 10% অফ 24 আওয়ার্সের জন্য। আজকে সন্ধ্যেতে, মানে আজকের থেকে কালকে ঠিক সন্ধ্যে পর্যন্ত আপনারা আজকের লাইভ থেকে যে বুকিং করবেন তার উপর শাড়ির যে প্রাইসের উপর থাকবে 10% অফ। আর আপনারা পেমেন্ট মেথডটা প্লিজ এই 24 ঘন্টার ভেতরে ক্লিয়ার করে দেবেন। যে কোনো পেমেন্ট মেথডে নেয় অফারটা অ্যাপ্লাই হবে। যদি আপনারা ইএমআই নিতে চান, বুকিং অ্যামাউন্ট দিয়ে বুকিংটা কনফার্ম করে দেবেন। আর যদি প্রিপেড নিতে চান তাও হবে, যদি সিওডি নিতে চান সেটাও হবে। আপনারা জাস্ট 24 আওয়ার্সের ভিতরে পেমেন্ট মেথডটা ক্লিয়ার করে দেবেন। মধুমিতা ফিশ বলছেন দিদি আজকে চক্ষু সার্থক হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ। আপনাদেরকে যে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি আমি দেখাতে পারছি, আপনাদের জন্য যে নিয়ে আসতে পারছি, এটা আমার জন্য খুব প্রাউডের ব্যাপার একটা। আমার খুব ভালো লাগে যখন আপনারা এরকম কমেন্ট করেন, দেখাতে পারি। আমার চেষ্টা আছে আপনারা এইভাবেই আমার পাশে থাকবেন। আমার চেষ্টা আছে সব জায়গায় যেসব ফেমাস শাড়ি হয় সেসব শাড়ি যেন আমি একে একে আপনাদের জন্য লঞ্চ করতে পারি, নিয়ে আসতে পারি। তো প্লিজ আপনাদের সাপোর্ট এইভাবে আমার উপর রাখবেন। এবার একটা দেখাচ্ছি, দেখুন। এটা থাকছে গ্রের উপর গোল্ডেন কালার। গ্রের উপর গোল্ডেন কালার থাকছে, সিলভার আর গোল্ডেনের উপর গোল্ডেন না। এখানে একটু দেখো তো সিলভার আর গোল্ডেনে কি আছে, কি কালারের উপর চাইছেন প্লিজ একটু বলবেন মামনদি। আগের যে শাড়িটা 24,900 দেখালে সেটা কি গোল্ডেন জরি? 24,900 বেবি পিঙ্কটা বলছেন আপনি? গোল্ডেন এন্ড কপার। গোল্ডেন এন্ড কপার, গোল্ডেন এন্ড কপার ওটা যেটা বেবি পিঙ্কের উপর দেখালাম, গোল্ডেন এন্ড কপার। না না না, এটা থাকছে দেখুন গ্রে কালারের উপর। এটাও টিস্যুজ কাঞ্জিভারাম থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 22,650। এটার বর্ডার থাকছে, এটা থাকছে বডি। পুরো বডিটা দেখুন এইভাবে, পুরো এইভাবে ট্রি করা আছে, পুরো ট্রি ট্রি করে ডিজাইনটা করা আছে। এটা কিন্তু গোল্ডেন জরিতে থাকছে, গ্রে কালারের ওপর। এটা থাকছে বর্ডারটা। প্লিজ লাইভের মধ্যে ফোন করবেন না, লাইভে ফোন অ্যাটেন্ড করা তো সম্ভব হয় না, এমনিতেও আমি ফোন অ্যাটেন্ড করতে পারি না। আপনারা প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপটা প্রিফার করবেন। ওটা পিচ না, ওটা বেবি পিঙ্ক কালারে, কপারের সাথে গোল্ডেন। পিচ কালারের মধ্যে দেখিয়েছি আগে, পিচ পিঙ্কের। এটা বেবি পিঙ্কের ওপর কপার আর গোল্ডেন জরি। একটু সরু বর্ডারে কিছু দেখাও না। সরু বর্ডারে, সরু বর্ডারে চাইছেন? চওড়া বর্ডারে দেখুন, এটা সরু বর্ডারে আছে। দেখুন এটা সরু বর্ডার, এটা সরু বর্ডারের মধ্যে থাকছে। এটা কিন্তু বর্ডারটা হার্ডলি এটা 5 ইঞ্চির মতো হবে। এটা গুগু বলছেন মাস্টারপিস সবকটা, এটা স্পেশাল। থ্যাংক ইউ। এটা থাকছে দেখুন সরু বর্ডারের মধ্যে। এটা 5 ইঞ্চির মতন বর্ডার। অন্যগুলো যে দেখিয়েছি 8 ইঞ্চি 10 ইঞ্চির দেখিয়েছি। এর মধ্যে আপনি একবার রেকর্ডেড লাইভটা দেখে নেবেন, এর মধ্যে 5 ইঞ্চিরও দেখানো আছে। 5 ইঞ্চির আপনি বর্ডারটা যখন দেখিয়েছি একটু বর্ডারটা দেখে নেবেন। বর্ডারটা কিন্তু সরু বর্ডারের মধ্যে দেখানো হয়েছে। আমি হয়তো বলতে ভুলে গেছি, কিন্তু সরু বর্ডারেও দেখিয়েছি। এই 5 ইঞ্চি বর্ডারের এর মধ্যেই আছে। যেগুলো 22,650 সেগুলো 5 ইঞ্চি বর্ডারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আছে। এটা থাকছে পুরো। আর যেগুলো আরও হায়ার রেঞ্জের, মানে 24,990 সেগুলো থাকছে আপনার ওই 8 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি বর্ডারের মধ্যে। এটা থাকছে, এটা থাকছে बॉर्डर। ये इसका बॉर्डर है ग्रे कलर के ऊपर गोल्डन जरी का काम किया हुआ पूरा। देखिए প্রথমে যে পিচ কালারটা দেখানো হয়েছে সেটা গোল্ডেন জরি।
প্রথমে যে পিচ পিঙ্কটা দেখিয়েছি সেটা গোল্ডেন জরির ওপর আছে। এটা থাকছে देखो ये पूरा बॉडी, ये इसका पूरा बॉडी है, ग्रे कलर के ऊपर पूरा बॉडी है। ये ऑल ओवर काम किया हुआ है, इसका अप्रोक्स वेट 800 ग्राम जैसा होगा। ये पूरा देखिए ट्री किया हुआ है, ये एकदम स्टार लुक देगा आपको। ये टिश्यूज के ऊपर है, पूरा इस तरह से बॉडी आएगा, ग्रे कलर के ऊपर फाइन गोल्डन जरी का काम किया है। और एकदम काम देखिए कितना प्रोमिनेंट, नीट एंड क्लीन है। इस तरह से देखिए इसका बॉर्डर आएगा, हैंड वीवन है, फिर भी कितना नीट एंड क्लीन और कितना सुंदर काम है। देखिए जिस तरह से हमारे स्वर्णचरी बालूचरी हाथ से तैयार किए जाते हैं ऑल ओवर का, उसी तरह से ये हैंड वीवन है। 5 feet 6 ইঞ্চের আপনার ইয়েলো হায়দ্রাবাদি সিল্কটা আমাকে পুরো টানছে দিদি। উনি 5 foot 6 ইঞ্চের, তো ওনাকে ইয়েলো হায়দ্রাবাদি সিল্কটা টানছে। যেটা হায়দ্রাবাদি সিল্ক দেখালাম, আপনার যদি পছন্দ হয় আপনি বুকিং করতে পারেন। দেখুন এইভাবে থাকছে, এর পুরো এইভাবে। আপনাদের জন্যই তো সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে আসা। আপনাদেরকে যদি আমি সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিতে পারি, তা এর থেকে বড় মানে প্রাউডের ব্যাপার আমার জন্য আর কিছু না। আপনারা প্লিজ একটু রিভিউ দেবেন। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। আপনারা যে রিভিউ দেবেন, আপনারা শাড়ি যখন পরবেন রিভিউ অবশ্যই দেবেন। তাছাড়াও আপনারা শাড়ির ফটোটা দিয়ে আপনারা নিচে ওপিনিয়নটা লিখেও আমাকে পোস্ট করতে পারেন, বা আমার পেজে আপনারা পোস্ট করুন। আপনাদেরকে আসলে আমি বলি আপনাদেরকে রিভিউ দিতে, আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে রিভিউটা পাঠিয়ে দেন। আমি কিন্তু আমার পেজ, আমি কখনো পেজে রিভিউ দিতে পারি না, কারণ আমার ওটা পেজ। আপনারা কাস্টমার, অ্যাজ এ কাস্টমার আপনারা রিভিউ দিতে পারেন, আমি কখনো রিভিউ দিতে পারি না। তো আপনাদের কি ওপিনিয়ন, আপনারা কীরকম, মানে আপনাদের কেমন লাগে, আপনারা প্লিজ আমার পেজে রিভিউটা পোস্ট করবেন। আমি কখনো রিভিউ পোস্ট করতে পারি না, আমি ফটো পোস্ট করতে পারি, কিন্তু আপনাদের রিভিউ পোস্ট করার অধিকার আমার নেই, আপনাদের আছে। আপনারা সেটা পোস্ট করুন। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো আঁচল, ये इसका पूरा पल्ला है। इस तरह से রিভিউর জায়গায় গিয়ে পেজে আপনারা রিভিউটা পোস্ট করবেন, আপনাদের ওপিনিয়ন দেবেন, আপনাদের ফিডব্যাক দেবেন, আপনাদের কেমন লাগছে, শাড়িগুলো কেমন হয়েছে, এটা আপনাদের। ग्रे के ऊपर देखो ठीक আসছে, ग्रे कलर है, लाइट ग्रे कलर, उसके ऊपर फाइन गोल्डन जरी का काम है। येलो कलर দেখানো হয়েছে, येलो कलर দেখিয়েছি, येलो कलर হায়দ্রাবাদি সিল্ক দেখিয়েছি, টিস্যুস দেখিয়েছি আমার হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিয়েছি, येलोর মধ্যে येलो রেড দেখিয়েছি, টিস্যুসের মধ্যে। এইভাবে থাকছে লুকসটা। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারে। যার প্রাইস থাকছে 22,650, 22,650 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। দেখুন আমার পেজ, আমি আপনাদেরকে শাড়ি দিই, আপনাদের কেমন লাগে সেটা আপনারা আমার পেজে আপনাদের ওপিনিয়ন, হ্যাঁ সিওরি অ্যাভেলেবেল, আপনাদের ওপিনিয়ন, আপনাদের ফিডব্যাক, আপনাদের অধিকার আছে। আপনি পোস্ট করতে পারেন আমার পেজে যে আপনাদের কেমন লেগেছে, শাড়ি কেমন, কি কোয়ালিটি, আপনারা পোস্ট করতে পারেন। কিন্তু আমার এটা অধিকার নেই যে আমি পোস্ট করতে পারি। আপনারা আমাকে প্রচুর রিভিউ পাঠান হোয়াটসঅ্যাপে, কিন্তু সেটা অধিকার নেই আমার পোস্ট করার। আমি ফটোর জায়গায় পোস্ট করতে পারি। তো প্লিজ আপনারা আমার পেজে পোস্টের জায়গায় যে একটু রিভিউর জায়গায় যে রিভিউ পোস্ট করবেন। এবার টিস্যু কাঞ্জিবরমের আরেকটা দেখাচ্ছি, এটা স্কাই ব্লুর ওপর, এটা কিন্তু চওড়া বর্ডারে থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 24,990, 24,990 এটার প্রাইস থাকছে। इसका बॉर्डर देखिए कितना सुंदर है। এটা প্রায় 10 इंच থেকে 12 इंच এটার बॉर्डर থাকবে। ये 10 इंच से 12 इंच जैसे इसका बॉर्डर लगेगा, एकदम ब्रॉड बॉर्डर में जो चाहते हैं ये देखिए। और कलर भी बहुत ही सुंदर है। ये इसका पूरा बॉडी है, देखिए इसमें जो है, इसमें सिल्वर जरी और गोल्डन जरी दोनों है। इसमें सिल्वर जरी और गोल्डन जरी दोनों है, स्काई ब्लू के ऊपर है। ये इसके अपर का बॉर्डर है, एकदम पतला में देखिए, ये 1.5 इंच जैसा होगा। और ये इसका बॉर्डर है, बॉर्डर में दिखा दूंगी। इसका दोनों तरफ बॉर्डर है। अपर का बॉर्डर जो है ये 1.5 इंच जैसा है, लोअर का बॉर्डर जो है एकदम 10 इंच से 12 इंच जैसा बॉर्डर होगा। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, स्काई ब्लू के ऊपर पूरा सिल्वर जरी का काम किया है, एकदम सिल्वर जरी है, ये पूरा सिल्वर जरी का काम किया है। देखो ठीक आसছে, इस तरह से पूरा ये पल्ला आएगा इसका।
ये देखिए इसका जो बॉर्डर है कितना सुंदर, इसका बॉर्डर देखिए, इसका बॉर्डर, इसका खासियत है। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে বর্ডারটা দেখুন 10 ইঞ্চি থেকে 12 ইঞ্চি বর্ডার আছে। যারা চওড়া ব্রড বর্ডার পছন্দ করেন এটা তাদের জন্য খুবই সুন্দর হবে। স্কাই ব্লুর ওপর থাকছে সিলভার আর গোল্ডেন জারিতে, এটা থাকছে পুরো এর বর্ডার, পুরো 12 ইঞ্চির মতন বর্ডার থাকছে। এটা থাকছে পুরো এর বডিটা দেখুন গোল্ডেন জরি আর সিলভার জরিতে থাকছে পুরো এইভাবে। সিলভার জরিতে মামুন্দি আর গোল্ডেন জরিতে চাইছিলেন, এটা আছে সিলভার আর গোল্ডেন জরিতে। এটা স্কাই ব্লুর ওপর থাকছে, খুবই ক্লাসি সফিস্টিকেটেড লুক দেবে। আর জিনিসটাও খুবই সুন্দর, মানে এতটা সুন্দর দেখতে যে মানে বলে বোঝানো যাবে না। এটা থাকছে পুরো বডি, মানে অসাধারণ কালেকশন। এটা থাকছে পুরো বডিটা অসাধারণ বললে যদি কিছু বোঝায় তো আজকের শাড়িগুলো, মানে আজকে যে শাড়ি লঞ্চ করেছি আপনারা বলুন শাড়িগুলো কেমন। দেখুন এটার কিন্তু বর্ডারটা থাকছে এখানেও চওড়ার মধ্যে, এটাতেও বর্ডারটা থাকছে এইভাবে। আমি বললাম 1.5 ইঞ্চি কিন্তু না, এটা দুদিকেই বর্ডারটা থাকছে 10 ইঞ্চির থেকে 12 ইঞ্চি বর্ডার। এটা কিন্তু 10 ইঞ্চির থেকে 12 ইঞ্চি দুদিকেই বর্ডার থাকবে। এটা থাকছে পুরো বডি দেখুন গোল্ডেন জরি আর সিলভার জরি আছে, কলকা মোটিভ করে सिल्वर जोड़ी और এইভাবে লিপ मोटिव করে गोल्डन जोड़ी আছে। ये इसका पूरा बॉडी है, देखो ठीक आसছে। ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से। ये स्काई ब्लू के ऊपर है, एकदम डीप स्काई ब्लू, माने তুতে কালার বললে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, তুতে কালার। এই লুকসটা আমি দেখাচ্ছি, ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। देखो এটা থাকছে ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस है पूरा टिश्यूज के ऊपर। ये इसका बॉर्डर है, देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से ये इतना हेवी वर्क है, A to Z काम किया, पर इसका एप्रोक्स वेट 800 ग्राम से 850 ग्राम है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 24,990 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो नॉर्मल कांजीवरम होता है वो दिखाऊंगी। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। আজকের জন্য অফারটা থাকছে, প্রত্যেকটা যে শাড়ির প্রাইস থাকছে শাড়ির প্রাইসের উপর ফ্ল্যাট 10% অফ 24 আওয়ার্সের জন্য। আজকে ঠিক সন্ধ্যের থেকে রাতে, কালকে আজকে যেমন আপনারা বুক করছেন কালকে রাতে 10টা পর্যন্ত থাকবে 24 আওয়ার্সের জন্য। এবার একটা দেখাচ্ছি দেখুন পাটলি পাল্লু, এটার प्राइस থাকছে 12,150 इसका प्राइस है। इसका देखिए इस तरह से पिकॉक किया हुआ है, इस तरह से पूरा बॉडी में पिकॉक है। ये लेकिन ज्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है, 6 इंच जैसा होगा। इस तरह से इसका पूरा बॉर्डर है, ये 6 इंच जैसा बॉर्डर होगा इसका। ये रानी कलर, ये की कलर तो रानी कलर, ये रानी कलर के ऊपर है। और इसका कॉन्ट्रास्ट में बॉर्डर पल्ला और ब्लाउज पीस है जो रॉयल ब्लू के ऊपर है। रॉयल ब्लू কালারটা সাধারণত যখন আমি লাইটে দেখাই ভায়োলেট চলে আসে, আপনারা দেখে বলবেন ঠিক আসছে কিনা। এটা থাকছে आंचल। ये देखिए इसका पल्ला है, कितना खूबसूरत पल्ला है। देखिए ये पूरा हैंड वीवन है, ये हाथ से तैयार किए गए लूम में। देखो तो ठीक আসছে কালার, রয়্যাল ব্লু আসছে ঠিক। এটা থাকছে, হ্যাঁ পিচটা একবার একটু দেখাবে? হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, পিচটা বের করো। এটা থাকছে পুরো এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से रॉयल ब्लू के ऊपर पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ। ये इसका पूरा बॉर्डर है। ये देखिए ये इसका पूरा ब्लाउज पीस इस तरह से, ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है रॉयल ब्लू के ऊपर। और ये देखिए रखो रखो, ये इसका बॉडी है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है इस तरह से रानी कलर के ऊपर, ये एकदम प्योर रानी कलर है। इस तरह से पूरा बॉडी आएगा और पीकॉक मोटिव किया हुआ है। ये पाटली पल्लू के ऊपर है इसका, ये बहुत ही सुंदर है। आप देखिए, आप बोलिए।
ये इस तरह से इसका बॉर्डर आएगा, देखिए कॉन्ट्रास्ट में। इसका प्राइस है 12,150। 12,150 इसका प्राइस है। ये पाटली पल्लू है, मैं पाटली दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसका पाटली आएगा। इसका जो पाटली है ये इस तरह से रॉयल ब्लू के ऊपर है, ये इसका पाटली आएगा इस तरह से। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে 12,150। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा, देखिए। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक और कलर है, मैं दिखा देती हूँ। इसका एक कलर है ब्लू। ब्लू के ऊपर ये कॉन्ट्रास्ट है इसका रेडिश ऑरेंज। इसका कॉन्ट्रास्ट जो है रेडिश ऑरेंज के ऊपर है। ये भी पाटली पल्लू है और ये इस तरह से पीकॉक किया हुआ है, ये ब्लू के ऊपर है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। এটার আরেকটা কালার অপশন থাকছে, এটা ব্লু সাথে তুতের সাথে ऑरेंजिस रेडर कॉम्बिनेशन है। এটা থাকছে পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, फाइन गोल्डन जरी का काम किया है। ये इसका पूरा बॉर्डर है, ये चेन जैसा बॉर्डर होगा। इस तरह से ब्लू और रेड के कॉन्ट्रास्ट में है, देखिए दोनों हाफ हाफ है। इस तरह से पहले वाला भी था, पहले वाला जो था रानी और रॉयल ब्लू के साथ था। इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर आएगा। ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से है। इसका बॉडी इस तरह से पूरा आएगा पीकॉक मोटिव के ऊपर इस तरह से। इसका प्राइस भी 12,150 है। ये ब्लू के ऊपर है, लाइट ब्लू के ऊपर इस तरह से है पूरा। तूते कलर ऊपर থাকছে, तूत ब्लू जो होता है उसके ऊपर ये है। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है रेडिश ऑरेंज के ऊपर। इस तरह से पूरा ब्लाउज पीस है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। इसका प्राइस है 12,150। इसका लुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। ये देखिए ये इसका स्पिल्स जो है कॉन्ट्रास्ट में, पहले वाला जो था रॉयल ब्लू था, ये ऑरेंजिस रेड के ऊपर है। ये कॉन्ट्रास्ट में इसका पाटली है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,150 और भी लाइट वेट है। इसका अप्रोक्स वेट होगा 500 ग्राम जैसा, 450 से 500 ग्राम जैसा। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। এবার একটা দেখাচ্ছি আমি হোয়াইট রেড। হোয়াইট রেড ছাড়া তো মানে বাঙালিদের হয় না। আর যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে আমি যা দেখেছি আমাদের ইন্ডিয়াতে হোয়াইট রেডটাই বেশি পরা হয়। এটা থাকছে রেড একদম চওড়া বর্ডারে, সরু বর্ডারে দেখতে চাইলে বলবেন, সরু বর্ডারেও দেখাবো। এটা থাকছে একদম চওড়া বর্ডারে, এটা থাকছে 8 ইঞ্চির মতন এটার বর্ডারটা। এটা থাকছে এটা অফ হোয়াইট, মানে হোয়াইট না কিন্তু এটা অফ হোয়াইট বলতে পারেন, আইভরি কালার। এইভাবে থাকছে পুরো বডিটা, ক্রিম কালার এটা। আর তার মধ্যে থাকছে ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা। আর আপারের যে বর্ডারটা সেটা থাকছে এইভাবে সরুর মধ্যে। আর এটার প্রাইস থাকছে 13,200। 13,200 इसका प्राइस है। ये जो नॉर्मल कांजीवरम होता है उसका बेस्ट क्वालिटी है। এটা থাকছে রেডের মধ্যে ब्लाउज पीस। ये रेड में इसका ब्लाउज पीस है। इस तरह से देखिए इसका पूरा जो है बॉर्डर आएगा, जो हाथ में आएगा इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर है। इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर आएगा। रेड के ऊपर पूरा ब्लाउज पीस है। जब आप ये क्रीम कलर का मतलब ये ऑफ वाइट है, उसके साथ रेड ब्लाउज देके आप पहनिएगा तो कितना सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से। এটা অনেকে গাদোয়ালটা মিস করেছিলেন। আপনার শাড়িটা হোয়াইট রেড হবে না, আমার শাড়িটা হোয়াইট রেডে নেই। অনেকে গাদোয়ালটা মিস করেছিলেন। গাদোয়ালের অল্টারনেটিভ এটা নিতে পারেন। এটা ওই গাদোয়ালের সেম লুক দেবে, খুবই সুন্দর। গাদোয়াল যেটা আমি হোয়াইট রেড নিয়ে এসেছিলাম সেই টাইপেরই এটা। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে এটা। এটা খুবই লাইট वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है ये। इस तरह से देखिए इसका पूरा ये पल्ला आएगा रेड के ऊपर। इस तरह से इसका पूरा
स्प्लिट्स आएगा, ये क्रीम कलर के ऊपर, ऑफ वाइट के ऊपर, इस तरह से आइवरी कलर भी आप बोल सकते हैं। इसका जो लोअर का बॉर्डर है, इसका जो लोअर का बॉर्डर है इस तरह से एकदम ब्रॉड में है, ये 8 इंच से 10 इंच जैसा इसका होगा, और ये एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट जरी है एकदम। इस तरह से देखिए इसका पूरा ये अपर का बॉर्डर है, ये पूरा बॉडी है, फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ इसमें, एकदम কলকা মোটিভে ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা আছে। আর এটার প্রাইস থাকছে 13,200। এইভাবে লুকসটা আসবে, এইভাবে লুকসটা আসবে। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন, बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। অপূর্ব, থ্যাংক ইউ। এটা যারা পিচটা একটু দেখা, হ্যাঁ দেখাচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি এরপর। যারা গাদোয়ালটা মিস করেছিলেন হোয়াইট রেডটা, তার পরিবর্তে এটাও সেম লুক দেবে, আপনারা এটাও নিতে পারেন। দেখুন এইভাবে যাবে এর ব্লাউজ পিসটা। পিচটা দাও তো। পিসটা রিপিট করে দিচ্ছি। এগুলো কিন্তু পুরোটাই এগুলো টিস্যুজের। এটা টানাটা কিন্তু থাকছে জরি, और बोनाटा আছে सिल्क। मतलब टाना जो बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं हम लोग, वो जरी का है, और जो इसके ऊपर बाना जो है, बाना है ये सिल्क का। ये ज्यादातर सिल्क का परसेंटेज इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। দেখুন এটা পিচ পিঙ্কের মধ্যে থাকছে। ये এটা দেখুন, এটা থাকছে রাঁচল। ये इसका, ये पीच पिंक के ऊपर है, ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से, ये गोल्डन जरी का है। इस तरह से पूरा इसका पल्ला आएगा एकदम गोल्डन जरी के ऊपर। ये इसके अपर का बॉर्डर है एकदम पतला में। ये इसका बॉडी आएगा इस तरह से, पूरा इस पीच पिंक के ऊपर है। इस तरह से पूरा फ्लावर मोटिव में पूरा बॉडी आएगा इस तरह से। পুরো বডিটা এইভাবে ফ্লাওয়ার মোটিভের উপর থাকছে পিচ পিঙ্কের। और ये इसके लोअर का बॉर्डर है, लोअर का बॉर्डर लेकिन चौड़ा में है। ये 10 इंच जैसे इसका बॉर्डर है, लेकिन लाइट वेट, इजी टू कैरी है। इस तरह से इसका पूरा बॉर्डर है। এটা থাকছে, এটা যেটা এখন হাতে আছে দেখাচ্ছি, এটা থাকছে সাউথের পিওর সিল্কের উপর টিস্যু কাঞ্জিভারাম। আর তাছাড়া আমি যেটা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম সেগুলো নর্মাল কাঞ্জিভারাম দেখাচ্ছিলাম, টিস্যু কাঞ্জিভারামটা দেখানো হয়ে গেছে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है, पूरा ब्रोकेड के ऊपर। এটার লুকসটা আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এইভাবে লুকসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ये पीच पिंक के ऊपर, ये अपर का बॉर्डर जो है पतला में, लोअर का बॉर्डर जो है एकदम चौड़ा ब्रॉड में है। और ये এটা সিলভার জড়ি তো, দেখো তো, এটা গোল্ডেন জরির কাজ আছে, গোল্ডেন জরির কাজ আছে এটাতে পুরোটাতে। এইভাবে থাকছে দেখুন, এটা এইভাবে কপার জরি আছে দেখুন, এইভাবে এটাতে কপার আর গোল্ডেন জরি আছে। এটার প্রাইস থাকছে 24,990, 24,990 इसका प्राइस है। ये कॉपर और गोल्डन जरी में है, सिल्वर जरी इसमें नहीं है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। আর যেহেতু অনুভবের 22 ইয়ার্স বর্ষপূর্তি, 22 বছর বর্ষপূর্তি হলো, সেই উপলক্ষে আজকে আমরা শাড়ির যে প্রাইস তার উপর ফ্ল্যাট 10% অফ দিচ্ছি। এই অফারটা থাকবে মাত্র 24 ঘন্টার জন্য। আপনারা কনফার্ম বুকিং লিখে মেসেজ করার পর প্লিজ পেমেন্ট মেথডটা ক্লিয়ার করে দেবেন 24 ঘন্টার ভেতরে, তারপর আর অফারটা অ্যাপ্লাই হবে না। এটা একটা থাকছে, এটা থাকছে পিকক গ্রিন টাইপের কালারটা, এটা একটা ডুয়েল টোনের। এটা থাকছে ইয়েলোর সাথে গ্রিনের ক্রস কালার, তুতে গ্রিন ঠিক না, মানে কি তুতে ব্লুর ক্রস কালার। এটা থাকছে ইয়েলোর সাথে তুতে ব্লুর ক্রস, একদম ইউনিক কালার, মানে কালারটা डिस्क्राइब करो खूब मुश्किल। इधर प्राइस था 13,200। ये इसका बॉर्डर है रेड में, इसका बॉर्डर है पूरा कॉन्ट्रास्ट में है। ये इसका बॉडी इस तरह से, और इस तरह से जरी का मोटिव है। এটা থাকছে আপারের বর্ডার। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, রেডের উপর থাকছে পুরো ব্লাউজ পিস।
ये देखिए इसका बॉर्डर है जो हाथ में आएगा, এটা ব্লাউজ পিসের বর্ডার থাকছে যেটা হাতে পড়বে, আর রেডের মধ্যে থাকছে পুরো ব্লাউজ পিসটা, পুরো ব্লাউজ পিসটা থাকছে রেডের মধ্যে। আর এর কালারটা থাকছে ইয়েলোর সাথে তুতে ব্লুর ক্রস কালার। কালারটা খুব ইউনিক, মানে একদম কি বলবো, खूब एकदम हटके हैं। इस तरह से देखिए इसका पूरा बॉर्डर आएगा, इस तरह से इसका पूरा बॉडी है। देखिए ये रेड के ऊपर इसका बॉर्डर है। দেখুন এটা হ্যান্ডলুম, একটু জড়িটা উঠে আছে, এটা এইভাবে এগুলো কিন্তু থাকে, এটা আমি টানলাম বেরিয়ে গেল, এটা কিন্তু হ্যান্ডলুমের এগুলো পরিচয়, এগুলো হ্যান্ডলুমের আভিজাত্য, এগুলো কিন্তু কোনো ডিফেক্ট বা এগুলো কোনো মানে ডিফেক্টের মধ্যেই পড়ে না এগুলো। দেখুন এটা থাকছে এইভাবে, এইভাবে থাকছে এটার পুরো লুকসটা। মামনি বলছেন আমার শাড়িটা শিপিং ডিটেইলস দিয়ে দিন। শিপিং ডিটেইলস আমি দিয়ে দিয়েছি মামনি, শিপিং ডিটেইলস আমি শেয়ার করে দিয়েছি বিকেলে। इधर থাকছে देखो ये लुक्सটা, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से ये येलो के साथ ब्लू का क्रॉस कलर है, ब्लू में एक येलो का टोन है, इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 13,200, 13,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकती है। बहुत ही एक अनकॉमन कलर है, येलो के साथ ब्लू का क्रॉस कलर है, ब्लू में एक येलो का टोन है, ये एकदम अनकॉमन कलर है। এবার একটা দেখাচ্ছি মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে রেড, এটা থাকছে মাস্টার্ড ঘেঁষা ইয়েলো, তার সাথে রেড, সেম ডিজাইনের চারটে অপশন আছে, আমি দেখাচ্ছি। একটা দেখিয়েছি আমি প্রথমে হোয়াইট রেড মানে ক্রিম রেড, আর একটা দেখিয়েছি ইয়েলোর সাথে ব্লু ক্রস কালারের সাথে রেডের কন্ট্রাস্টে, এটা দেখাচ্ছি মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে রেড। এটা থাকছে এর পুরো বর্ডার, এটার প্রাইসও থাকছে 13,200। আর এতে থাকছে এইভাবে ফাইন গোল্ডেন জরির পুরো কাজ করা কলকা মোটিভে। আর এটা থাকছে আপারের বর্ডার সরুর মধ্যে। এটা থাকছে রেডের মধ্যে ব্লাউজ পিস, এটা দেখুন এটা সরু বর্ডারটা আছে, এটা কোমরে পড়বে, আর এটা থাকছে চওড়া বর্ডার যেটা হাতের মধ্যে পড়বে। এগুলো আপনারা এলবো লেন্থ ব্লাউজ করান, তাতে খুব সুন্দর লাগবে। এই যে কাঞ্জিভারম যেগুলো আমি দেখিয়েছি প্রত্যেকটা সুন্দর বর্ডারের মধ্যে আছে, একদম মানে খুবই সুন্দর। এগুলো আপনারা এলবো লেন্থ ব্লাউজ করান, তার সাথে পরুন, আর এগুলোর সাথে একটু গর্জাস জুয়েলারি বা সাউথের জুয়েলারি ক্যারি করুন, খুব সুন্দর লুক দেবে। এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডারটা। আমার যেহেতু এটা আমি ডিসপ্লের জন্য পরেছি, আমার কাছে এলবো লেন্থের ব্লাউজ ছিল না, তাই আমি এটা দিয়ে পরেছি। এটা থাকছে पूरा आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, रेड के ऊपर देखिए पूरा पल्ला इस तरह से आएगा, और ये एकदम सॉफ्ट जरी है, टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा। ये एकदम मस्टर्ड येलो के ऊपर है रेड के कॉन्ट्रास्ट में। এটা থাকছে এর পুরো বর্ডারটা চওড়ার মধ্যে, এটা 10 ইঞ্চি 12 ইঞ্চির মতন বর্ডার থাকবে, একদম সফট জরিতে। এটার প্রাইস থাকছে 13,200। এটার লুকসটা দেখাচ্ছি আমি, দেখুন এইভাবে যাবে লুকসটা। এটা মাস্টার্ড ইয়েলো, এটা খুব সুন্দর, এটা হলদি সেরেমনির জন্য খুব সুন্দর হবে। যদি বাড়ির কোনো বিয়ে বাড়ি আছে, রিলেটিভসের কোনো বিয়ে আছে, এটা সেই ইয়েতেও খুব সুন্দর হবে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন, বা ব্রাইডের তার জন্য খুব ভালো হবে। এটা কোনো ব্ল্যাকের টাচ নেই, এইভাবে লুকসটা থাকছে। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले पाएं, बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। এবার একটা দেখাচ্ছি আমি ব্ল্যাক রেড। ব্ল্যাক রেড দেখাইনি, ব্ল্যাকে দেখিয়েছি, ব্ল্যাকে কপার, ব্ল্যাক রেড দেখাচ্ছি। ব্ল্যাক রেডও খুব সুন্দর লাগে পরলে, অনেকের ফেভারিট কালার ব্ল্যাক রেড। এটা থাকছে এর পুরো বর্ডার, এটা রেডের মধ্যে থাকছে পুরো বর্ডারটা কন্ট্রাস্টে, আর বডিটা থাকছে পুরো এইভাবে ফাইন গোল্ডেন জরির কলকা মোটিভ, আর আপারের বর্ডারটা থাকবে এইভাবে সরুর মধ্যে। এটার প্রাইসও থাকছে 13,200। এটা 4টা কালার অপশন ছিল, আমি দেখিয়েছি।
চারটে কালার অপশনই দেখিয়েছি, এরপর কিছু আরো আছে দেখাবো। এটা থাকছে देखो रेड এর মধ্যে पूरा आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए रेड के ऊपर कॉन्ट्रास्ट में पीकॉक किया हुआ है, फाइन गोल्डन जरी का काम है और ये एकदम सॉफ्ट जरी है, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है और ये जरी जो है टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा। ये पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है, पूरा हाथ से तैयार किए जाते हैं, ये पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है। साउथ के प्योर सिल्क के ऊपर कांजीवरम है, हर सारी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। ये इसके अपर का बॉर्डर है, ये इसका देखिए ये बॉडी जो है ये ब्लैक के ऊपर है, पूरा इस तरह से ब्लैक के ऊपर और फाइन गोल्डन जरी का इस तरह से कॉलका मोटिव में काम किया हुआ है। ये पूरा ब्लैक के ऊपर जेड ब्लैक, ये इसके लोअर का बॉर्डर है इस तरह से। এটা থাকছে লোয়ার বর্ডার পুরো। এটার ব্লাউজ পিসটা দেখিয়েছি, আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকছে রেডের উপর ব্লাউজ পিসটা আর এটাতে থাকছে এইভাবে বর্ডার, এইভাবে থাকছে বর্ডারটা যেটা হাতে পড়বে। দেখুন এই লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন। যারা লাইভ দেখতে পছন্দ করেন নিজের রিলেটিভস ফ্রেন্ডসদের মধ্যে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন। আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমি আরো যে অন্য জায়গার যেসব ফেমাস শাড়ি হয় সেগুলো নিয়ে আসবো, প্লিজ একটু আমাকে সাপোর্ট করবেন। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखो तो ठीक আসছে, কমেন্ট আসেনি কোনো? না। দেখুন এইভাবে প্লিজ কমেন্টে জানান আজকের কালেকশন কেমন লাগছে আপনাদের, প্লিজ কমেন্ট করুন, তাহলে আমারও দেখাতে ভালো লাগবে আর আপনাদেরও কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছানোর সিওরিটিটা বেশি থাকবে। কমেন্ট যত বেশি করবেন, লাইক যত বেশি হবে, নোটিफिकेशनও পৌঁছাবে। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকছে, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 13,200। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এবার একটা দেখাচ্ছি, দেখুন খুব আনকমন কালার। এটা থাকছে রেডের সাথে গ্রিনের ক্রস কালার, রেডের সাথে এটা গ্রিনের পুরো ক্রস কালার থাকছে। এটার বর্ডারটা থাকছে কিন্তু গ্রিনের ওপর, বডিটা থাকছে রেডের সাথে গ্রিনের ক্রস কালার, বর্ডারটা থাকছে গ্রিনের। এটার কিন্তু চওড়া বর্ডার না, এটা সরু বর্ডারে আছে। এটার प्राइस থাকছে 13,350। 13,350 इसका प्राइस है। ये एकदम ये भी हटके कलर है, नॉर्मली ये कलर देखने को नहीं मिलता, ये एकदम हटके है ये कलर। এটা থাকছে দেখুন এর ब्लाउज पीस ग्रीन ऊपर, ग्रीन के ऊपर बॉटल ग्रीन के ऊपर इसका पूरा ब्लाउज पीस है। इसका जो बॉर्डर है, इसका जो पल्ला है ये बॉटल ग्रीन के ऊपर है। ये देखिए ये इसका बॉडी है इस तरह से। সবকটা শাড়ি সুন্দর, দারুণ কালেকশন। চন্দ্রকুমার থ্যাংক ইউ। নীতু সিং বলছেন বিউটিফুল কালেকশন। মামন্দি বলছেন খুব ভালো, থ্যাংক ইউ। মৃদুলা গুপ্তা বলছেন বিউটিফুল কালেকশন। থ্যাংক ইউ। এইভাবেই আমার পাশে থাকবেন, আমার চেষ্টা থাকবে আপনাদের জন্য যেন সুন্দর সুন্দর শাড়ি আমি নিয়ে আসতে পারি। সব জায়গার যেসব ফেমাস শাড়ি হয় সেগুলো আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করব। देखो এটা থাকছে এর পুরো আঁচল একদম ग्रीन, डीप ग्रीन मध्य। ये इसका पूरा डीप ग्रीन के ऊपर बॉटल ग्रीन के ऊपर इसका पूरा इस तरह से पूरा पल्ला रहेगा, एकदम गोल्डन फाइन जरी का काम किया हुआ है। ये एकदम सॉफ्ट जरी है, टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा। और ये इसका ब्लाउज पीस रहेगा ग्रीन के ऊपर। না এটা গলানি না, গলানি হলে এই রেঞ্জে আসবে না, গলানি হলে অনেক বেশি রেঞ্জ বেড়ে যাবে। গলানি না এগুলো, যেটা আমি আপনাকে দেখালাম 22,000, 23,000, 24,000 ওগুলো গলানি ছিল, এগুলো কিন্তু গলানি না, এগুলো কাটাবুটি। থ্যাংক ইউ। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো বডি, इसका बॉडी है रेड के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर है, उसमें कॉल का मोटिव किया हुआ है। ये इसका लोअर का बॉर्डर है, अपर का बॉर्डर ये है, ये ज्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है, इसका बॉर्डर जो है ज्यादा चौड़ा नहीं है। ये 6 इंच जैसा या 5 इंच जैसा इसका बॉर्डर हार्डली होगा। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से
ये रेड के साथ एक ग्रीन का क्रॉस कलर है। ये इसका पूरा पल्ला आएगा, ये इसका बॉर्डर है। ये आप बॉडी का कलर देखो तो डुअल टोन आ रहा है। এটা গ্রিনের সাথে রেডের क्रॉस कलर देखिए डुअल टोन में ये है। एक डुअल टोन में मैं दिखा चुकी हूँ येलो के साथ ब्लू, ये डुअल टोन में रेड के साथ ग्रीन इसका क्रॉस कलर है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। ये रेड के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा पूरा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 13,350। 13,350 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। अब मैं एक रेड में दिखा रही हूँ। रेड के साथ ये গ্রিন আর ব্লু का क्रॉस कलर में बॉर्डर है। এই যে বর্ডারটা থাকছে এটা গ্রিন এন্ড ব্লু ক্রস কালারের উপর বর্ডার, আর বডির কালারটা থাকছে একদম পিওর ব্রাইট রেড। এইভাবে থাকছে গোল্ডেন জরির পুরো এইভাবে কলকা মোটিভ। এটার প্রাইস থাকছে 12,900। इसका प्राइस है 12,900। কালার কম্বিনেশনটা অসাধারণ। থ্যাংক ইউ। देखो এটা থাকছে आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है। ये ब्लू और ग्रीन के क्रॉस कलर में और गोल्डन फाइन जरी का काम किया हुआ। ये टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा। और साउथ सिल्क के ऊपर ये कांजीवरम है। हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है और ये हैंड वीवन है। ये हाथ से लूम में तैयार किए गए पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है। ये इसके अपर का बॉर्डर है। এটা থাকছে अपर बॉर्डर ग्रीन एंड ब्लू क्रॉस कलर है। ये इसके रेड के ऊपर इसका पूरा बॉडी है और फाइन गोल्डन जरी का पूरा देखिए काम किया हुआ है। কলকা মোটিভে পুরো ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা আছে। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার। इसका जो ब्लाउज पीस है देखिए इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। ये ग्रीन एंड ब्लू का क्रॉस कलर इस तरह से पूरा बॉर्डर है और ब्लाउज पीस है। ब्लाउज पीस जो है ग्रीन एंड ब्लू के क्रॉस कलर में है। আর এগুলো পিওর সিল্কের উপর, তাই এগুলোর ওয়েট বেশি না। এগুলো অ্যাপ্রক্স 450 থেকে 500 গ্রাম ওয়েট হবে। খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি আর খুবই কমফোর্টেবল। এটা অল ওভার বডিতে বুটা মোটিভ আছে। এগুলো কিন্তু কাটা বুটি, গলানি হলে কিন্তু রেঞ্জটা অনেক বেড়ে যায়। এটা থাকছে পুরো অল ওভার বডিতে বুটিগুলো থাকছে। ये ऑल ओवर बॉडी में पूरा बूटा वर्क है। पूरा ऑल ओवर बॉडी इस तरह से बूटा वर्क में इस तरह से देखिए रेड के ऊपर, ये ब्राइट रेड के ऊपर इस तरह से आएगा। ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 12,900। 12,900 इसका प्राइस है। আপনি কি শাড়ি পরে আছেন? আমি টিস্যুস কাঞ্জিভারাম পরেছি আজকে। এটা অল ওভার টিস্যুস কাঞ্জিভারাম আছে। দেখিয়ে দিচ্ছি এইভাবে থাকছে লুকসটা। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। प्राइस হচ্ছে 12,900। 12,900 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। আমি আজকে পরেছি টিস্যুস কাঞ্জিভারাম। দেখুন এটা থাকছে আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से है। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला आएगा। এটা থাকছে পুরো বডি। থ্যাংক ইউ। এটা থাকছে পুরো বডি। আর এর যে বর্ডারটা দেখুন কতটা সুন্দর আর কতটা প্রমিনেন্ট। বর্ডারটা দেখুন, বর্ডারটা জাস্ট ওয়াও। বর্ডারটা দেখুন কতটা প্রমিনেন্ট, কতটা সুন্দর, নিট অ্যান্ড ক্লিন বর্ডার। পুরো হ্যান্ড উইভেন। এগুলো হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, হাতে করে করা হয়েছে। এগুলো লুমে তৈরি হয়েছে, পুরোটাই হ্যান্ড উইভেন ডিজাইন এগুলো। এটার প্রাইস থাকছে 22,650। এটার ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়েছি। এটা আজকের লাইভের থার্ড লাস্ট শাড়ি। এটাও থাকছে একটা ইয়েলোর সাথে গ্রিনের ক্রস কালার। ইয়েলোর সাথে ব্লুর ক্রস কালার দেখিয়েছি, এটা ইয়েলোর সাথে গ্রিনের ক্রস কালার। এটা ক্রস কালারের মধ্যে থাকছে, বর্ডারটা থাকছে রেডের মধ্যে। এটার প্রাইস থাকে 12,900। এটা যেটা আগের দেখালাম রেড, তারই কালার অপশন এটা। এটা 12,900 এটার প্রাইস থাকছে।
এটা থাকছে দেখুন এর आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, रेड के ऊपर फाइन गोल्डन जरी का पूरा काम किया है। देखिए इसका पल्ला इस तरह से, ये इसका पूरा बॉर्डर है रेड के ऊपर फाइन गोल्डन जरी का। ये इसका ब्लाउज पीस है, रेड के ऊपर इस तरह से पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। আপনাদের কালেকশন কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্টে জানান। এটা থাকছে আজকে লাইভের থার্ড লাস্ট শাড়ি। এটা येलोर साथे ग्रीन क्रॉस कलर আছে, ये येलो के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर है। ग्रीन में देखिए येलो का टोन है, ये रेड इसका बॉर्डर है और पूरा ऑल ओवर बॉडी इसका बूटा मोटिव में है और इसका प्राइस है 12,900। देखिए इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। ये पूरा प्योर सिल्क के ऊपर है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। दिस इज आल्सो कांजीवरम। हाँ ये कांजीवरम है। बेबी पिंकটা কপার জড়িটা একবার দেখাও প্লিজ মামুনি বলছেন। হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, বেবি পিঙ্কটা বের করবে তো। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে, এইভাবে इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए ये कांजीवरम है, साउथ सिल्क के, साउथ के जो प्योर सिल्क होते हैं उसके ऊपर कांजीवरम है। हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड, हर साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा। ये आज के लाइव का थर्ड क्लास साड़ी है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 12,900। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। बेबी पिंकটা দাও, বেবি পিঙ্কটা আমি লাস্টে রিপিট করে দিচ্ছি। এই তিনটে দেখিয়ে নি। এটা থাকছে পার্পলের ওপর, একদম ডিপ পার্পলের ওপর রেডের বর্ডারে থাকছে। এটার প্রাইসও থাকছে 12,900। इसका प्राइस भी 12,900 है। ये भी रेड के साथ बॉर्डर में है, ये रेड के साथ कॉन्ट्रास्ट में पर्पल कलर है। ব্ল্যাক টিস্যু কাঞ্জিভরম, ব্ল্যাক টিস্যু কাঞ্জিভরম দেখিয়েছি, ব্ল্যাকে কপার। আপনি বলুন ব্ল্যাকে আর কি চাইছেন, আমি দেখছি যদি অ্যাভেলেবেল থাকে আমি দেখিয়ে দেবো। আপনি বলুন ব্ল্যাকে কি ধরনের চাইছেন, আপনারা কমেন্ট করুন। আপনারা যা দেখতে চাইছেন আমি যদি দেখাতে পারি আমি দেখাবো, আপনাদের রিকোয়ারমেंट पूरा করার আমি চেষ্টা করব। এটা থাকছে रेड ওপর पूरे आंचल, ये रेड के ऊपर पूरा पल्ला है। ये देखिए इसका बॉर्डर है पूरा इस तरह से। ये बॉडी जो है ये एकदम पर्पल के ऊपर है और पॉल्का मोटिव में पूरा गोल्डन जरी का काम किया, ऑल ओवर पूरा बूटा मोटिव के ऊपर है। इसका ब्लाउज पीस जो है इसका रेड के ऊपर है। এটা রেডের উপর ব্লাউজ পিস থাকছে। আমি ব্ল্যাকে কপার দেখিয়েছি বার্ড মোটিভের উপর, ব্ল্যাকে আর কি রকম দেখতে চাইছেন বলুন। দেখুন এইভাবে যাবে লুকসটা। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से। पूरा खोलो तो देखिए ब्लैक की अच्छी, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,900। 12,900 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ব্ল্যাক ব্রোকেড কাঞ্জিভরম, ব্ল্যাক ব্রোকেড কাঞ্জিভরম দেখছি। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকবে। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। বুকিং के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 12,900। ব্ল্যাকের ওপর ব্রোকেড কাঞ্জিভরম যা ছিল দেখিয়েছি। ব্ল্যাকের ওপর ব্ল্যাকে কপার দেখিয়েছি, ব্ল্যাকে কপারই আছে, ব্ল্যাকে কপার ছাড়া অন্য অ্যাভেলেবেল নেই না, ব্ল্যাকে কপার ছাড়া অন্য अवेलेबल नहीं। 22,000 में ग्रीन कलर नहीं है। 22,000 में ग्रीन कलर मैंने दिखाया है। ग्रीन कलर दिखाओ तो रिपीट कर देती हूँ। वो नीचे वाले ग्रीन कलर মাল্টি চেক বক্সের মতন একরকম কাঞ্জিভরম হয়, এরপর ওইগুলো আনো হায়দ্রাবাদ সিল্কটা কোনো কথা হবে না, খুবই সুন্দর। অবশ্যই চেষ্টা করব। আমি এর পরের বার আমি আপনি বলেছিলেন, আমাকে কেউ বলেছিল, কে বলেছিল আমার ঠিক মনে নেই। আমি যে মাল্টি কালারের ওপর কাঞ্জিভরম নিয়ে আসার জন্য আমি এইবার নিয়ে আসতে পারিনি, তো আমি বলে এসেছি আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট আমি পুরো করার চেষ্টা করবো। আমি মাল্টি কালারের ওপর কাঞ্জিভরম আমি অর্ডার দিয়ে দেবো। এটা আজকের লাইফের লাস্ট শাড়ি, তারপরে আমি গ্রিনটা রিপিট করে দেবো। হ্যাঁ 22,000 এর যেটা আপনি বললেন কাঞ্জিভরম
গ্রিনের ওপর দেখাবো, রিপিট করে দেবো যেটা দেখিয়েছি। এটা থাকছে রেড বর্ডার, আর এটার বডির কালারটা থাকছে মানে এটা ফিরোজা টাইপের কালার। এটা কি কালার বলবো, এটা রামা গ্রিন, রামা গ্রিন টাইপের কালারটা থাকছে। এটা থাকছে रेड ऊपर ये ब्लाउज पीस, ये रेड के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है। ये आज के लाइफ का लास्ट साड़ी है। এটা থাকছে পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, रेड के ऊपर पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ है। ये इसका बॉर्डर है रेड के ऊपर। इसका जो बूटा वर्क है, ये बूटा वर्क पूरा गोल्डन जरी का है, पूरा ऑल ओवर बूटा वर्क में है ये साड़ी। इसका जो मैं साड़ी आज दिखा रही हूँ सब ऑल ओवर बूटा वर्क में है, और जो ब्रोकेट दिखा चुकी हूँ टिश्यूज का वो तो है ही। ये इसका पूरा ऑल ओवर बूटा वर्क में इस तरह से, ये रामा ग्रीन के ऊपर है, इसका बॉर्डर इस तरह से रेड के ऊपर है, और इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा चुकी हूँ, रेड के ऊपर पूरा ब्लाउज पीस है, बॉर्डर दिया हुआ है। ये आज के लाइफ का लास्ट साड़ी है। इसके बाद में ग्रीन रिपीट कर दूंगी। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। পিঙ্কটা কপার জরিটা একটু দেখাও, কনফার্ম করব তাহলে। পিঙ্কটা হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, পিঙ্কটা দেখি, পিঙ্কটা গ্রিনটা রিপিট করে দিচ্ছি। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। ডিপ সি গ্রিন কালার এটা বলছেন? হ্যাঁ এটা ডিপ সি গ্রিন কালার বা রামা গ্রিন টাইপের বলতে পারেন। আমি কাছ থেকে কালারটা দেখি, কালার ঠিক আসছে। এটা ডিপ, হ্যাঁ ডিপ সি গ্রিন কালার বললে বেশি এটা পারফেক্ট হবে, একদম ডিপ সি গ্রিন কালার। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা, এইভাবে। इसका प्राइस है 12,900। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से इसका प्राइस है 12,900। ये डीप सी ग्रीन के ऊपर है, कलर देखिए एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज के लाइव का लास्ट साड़ी है। इसके बाद में 2 साड़ी रिपीट कर देती हूँ, ग्रीन और बेबी पिंक। दाओ একটা করে দাও। গ্রিনটা রিপিট করছি, তারপর বেবি পিঙ্কটাও রিপিট করে দেবো। देखिए ये इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো आंचल। ये ग्रीन के ऊपर है, ये डुअल टोन के ऊपर इसका, इसमें ग्रीन में एक मतलब ब्लू का टोन है, पीकॉक ग्रीन टाइप का कलर है ये देखिए इसका पूरा ये पल्ला है। इस तरह से पूरा गोल्डन जरी का काम किया, पूरा टिश्यूज कांजीवरम है, ऑल ओवर ये टिश्यू का कांजीवरम है। ये इसका बॉर्डर जो है देखिए ये पतला बॉर्डर में है। आप लोग पतला बॉर्डर में चाह रहे थे, ये पतला बॉर्डर में इस तरह का जो मैं 22,650 का दिखाया है मैंने, वो पतले बॉर्डर में था। ये इसका हार्डली बॉर्डर 4 इंच से 5 इंच होगा। इस तरह इसका बॉर्डर है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से अच्छे, ठीक इसका बॉडी इस तरह से पीकॉक मोटिव में है, पूरा इस तरह से देखिए पूरा बॉडी है, कितना सुंदर और प्रोमिनेंट है। देखिए ये हैंड रिबन है, पूरा ये लूम में तैयार किया गया है। এগুলো পুরো হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, এগুলো হাতে করে লুমে তৈরি করা হয়েছে। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডারটা। এটার ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা ব্লাউজ পিস থাকছে এইভাবে, এটাতে বর্ডার দেওয়া আছে। এটার লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। এটার প্রাইস থাকছে 22,650। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকবে এইভাবে। এটা গ্রিনের ওপর আছে, পুরো গ্রিনের ওপর চাইছে, এটা গ্রিনের ওপর আছে। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকে 22,650। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। ঠিক করো শাড়িটা, এইভাবে থাকছে লুকসটা। ব্ল্যাকে কপারটা একবার দেখাবেন প্লিজ। ব্ল্যাকে কপারটা বের করো, আগে পিঙ্ক আমাকে পিঙ্কটা দাও, দিয়ে ব্ল্যাকে কপারটা বের করো। হ্যাঁ ব্ল্যাকে কপারটা রিপিট করে দিচ্ছি, পিঙ্কটা দাও। এটা পিঙ্কে, বেবি পিঙ্কে কপার থাকছে। এটা ছিল কপার জরিটা একটু দেখিয়ে দিতে পারেন মামা। এটা তো রিপিট করেছি, এটা না বেবি পিঙ্কে করছেন এটা। আচ্ছা ওটা রিপিট করলাম। হ্যাঁ এটা থাকছে, দেখাচ্ছি এটা বেবি পিঙ্কের সাথে কপার জরিটা রিপিট করে দিচ্ছি। এগুলো
এত সিল্কি এত स्मूथ ना। এটা থাকছে পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, बेबी पिंक के ऊपर देखिए पूरा कॉपर जरी का काम किया। ये इसका पूरा पल्ला है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है। ये पूरा ऑल ओवर ब्रोकेड में इसका ब्लाउज पीस है। और ये इसका बॉर्डर है, चौड़ा में एकदम बॉर्डर है। बॉर्डर जो है 10 इंच से 12 इंच होगा। ये इसका पूरा बॉडी है। इस तरह से ब्लाउज पीस का पूरा ऑल ओवर टिश्यूज में है। ये देखिए ये इसके बॉर्डर है। इसका बॉर्डर इस तरह से है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्लासी लुक देगा। इस तरह से इसका पूरा बॉडी आएगा। এটা থাকছে পুরো বডিটা কপার জড়িতে আর গোল্ডেন জড়িতে, এইভাবে পুরো বডিটা থাকছে একদম বেবি পিঙ্কের ওপর। এটা থাকছে বর্ডার। এটা লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। এগুলো কিন্তু সব সিঙ্গেল পিস করে আছে। প্লিজ আপনারা ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন। देखो এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে পুরো লুকসটা আসবে বেবি পিঙ্কের উপর কপার। আর এটা থাকছে সিলভার জরি। কপার আর সিলভার জরিটা আছে পুরোটা। কপার সিলভার জরিটা আছে। এইভাবে পুরো এটা থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 24,990। হ্যাঁ এটা পার্টটা দেখো। हाँ देखाচ্ছি 24,990 इसका प्राइस है। इसका बॉर्डर आप देख लीजिए। बॉर्डरটা দেখুন। এটা থাকছে বর্ডার আসছে। এটা থাকছে বর্ডার। পুরো বর্ডারটা এইভাবে থাকবে। এটা কলকাটা করা আছে গোল্ডেন দিয়ে আর এটা আছে সিলভার দিয়ে। পুরো এইভাবে বর্ডারটা থাকবে। দুপাশেই বর্ডারটা এইভাবে আছে। দাও কপারটা দাও। ব্ল্যাকে কপার। ব্ল্যাকে কপারটা রিপিট করে দিচ্ছি। এটা ব্ল্যাকে কপার। এটা পুরো টিস্যুজ কাঞ্জিভারাম এগুলো। এটার প্রাইস থাকছে 24,990। 24,990 इसका प्राइस है। ये ब्लैक के साथ कॉपर है। ब्लैक के साथ ब्लैक और कॉपर है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচল। देखिए ब्लैक के ऊपर पूरा कॉपर जरी है আসছে। এটা ব্ল্যাকের উপর পুরো কপার জরি থাকছে। এটা থাকছে আপারের বর্ডার एकदम সরুর মধ্যে। ये इसका पूरा बॉडी है। देखिए ब्लैक के ऊपर देखिए कॉपर जरी से पूरा काम किया गया और ब्लैक इसका बर्ड मोटिव है। इस तरह से पूरा इसका बॉडी आएगा ब्लैक के ऊपर। ये टिश्यूज कांजीवरम है। ऑल ओवर टिश्यूज कांजीवरम सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার। पूरे এইভাবে पिकअप करा আছে। कितना प्रोमिनेंट काम है। देखिए नीट एंड क्लीन काम है। पूरे ये हैंड वीवन है। पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है। प्योर है। सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। ये इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। ये इसका ब्लाउज पीस है ब्लैक के ऊपर पूरा ऑल ओवर टिश्यूज में। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर है। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स इस तरह से आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 24,990। 24,990 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल ओवर टिश्यूज कांजीवरम है। सिल्क मार्क सर्टिफाइड। और इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर देखिए आप। इसका बॉर्डर जो है 10 इंच से 12 इंच चौड़ा होगा। एकदम प्रोमिनेंट बॉर्डर है। एकदम नीट एंड क्लीन। কতটা সূক্ষ্ম সুন্দরভাবে বর্ডারটা দেখুন। এগুলো কিন্তু হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন। পুরোটাই হাতে করে তৈরি হয়েছে। এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডারটা। এটা দেখুন কপার জরি দিয়ে করা হয়েছে। আউটলাইনটা থাকছে ব্ল্যাক দিয়ে। ব্ল্যাকের উপর ব্ল্যাক দিয়ে কতটা সুন্দর লাগছে। एकदम क्लासी लुक देगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। আজ আমাদের অনুভবের 22 বছর বর্ষ পূর্তি হলো। 2000 সালে আমাদের অনুভব এই রথযাত্রার দিনে শুরু হয়েছিল। দোকানের ওপেনিং হয়েছিল। আর 2020-তে আমাদের পেজের ওপেনিং হয়েছে। সেই উপলক্ষে আজকে আমরা শাড়ির যে প্রাইস তার উপর ফ্ল্যাট 10% অফ দিলাম। এই অফারটা থাকবে 24 আওয়ার্সের জন্য।
আপনারা যদি কনফার্ম হন, কনফার্ম বুকিং লিখে প্লিজ মেসেজ করুন, আর 24 আওয়ার্সের ভেতরে পেমেন্ট মেথডটা ক্লিয়ার করে দেবেন। যে পেমেন্ট মেথডেই নেন আপনারা অফারটা অ্যাপ্লাই হবে। ইএমআই নিলে বুকিং অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনাদের ইএমআইটা কনফার্ম করতে হবে। প্রিপেড হলে আপনাদেরকে 10% ফ্ল্যাট অফ দিয়ে পেড করতে হবে। সিওডি হলে সিওডিটাও কনফার্ম করতে হবে। সিওডির জন্য ফ্ল্যাট 10% অফ দেওয়ার পর সিওডি চার্জেস যেটা শাড়ির প্রাইস পড়বে তার উপর 2% লাগবে, সেটা সিওডি চার্জেস। ওটা আমরা নিলে ওটা কুরিয়ার পার্টনার নেয়। আপনাদের ফ্ল্যাট 10% অফ দেওয়ার পর যে 2%টা লাগবে সেটা দিতে হবে। আর নেক্সট লাইভ আমার হবে আবার 3 তারিখ। 3 তারিখে কি দেখাবো পোস্ট করে দেবো, সম্ভবত আমি সেদিন গাদোয়াল দেখাবো। তো আজকের লাইভ এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।